Mavano nele beta drive doctors imangele mo le fai o so tui pui pui o le COVID-19. O le fo i wofo atu tui fa au popo po booster shots mo ilato wa atu o le se fulu wono tausanga malunga atu. Ma wasili atu i le ono masina talu o na failo tui pui pui lo na lua. E ia mato fo mai Pasifika e fesoso ani mo oe. E te maua mato i le taulanga fa atau imangele i au tafa le McDonald's. Fa atulanga losa wavanoa mo le fai o so tui pui pui o le COVID-19 i le beta drive doctors i le bookmyvaccine.co.nz bevala au le lua fitu lima, valu lima iva valu. Lua fitu lima, valu lima iva valu. Welcome to the Coco Samoa. Coco Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 AM. Yeah. Talofa lava Samoa, ma lo le falau manuia. Ua fau le tausanga, fau le isi wha amai wa sau. Ai te le vave lava wha amai tuai, o le fiu e sue tangata whengaluenga. A tamu, o fea e oe, sanga lafia e le tuia i lunga la ua tele ngā luenga. Wala au mai loa tai, Cynthia po kaiva i le TSS Group, o valu se lau, valu fitu fitu, tasi lua tolu. Lima wha Tairo Road i Mangele, e le mamau man malai o la hall, maua ngaluenga factory, warehousing, ka muta maisim tata is ese. Pea fio mai fo i faisi kofe, ma faisi tātala. TSS Group, understanding you, we go further! Pui pui oe malau pepe le i whanau mai i le flu o le nei tau malulu. A whai oe mai tanga e le aise tutongi o lo tui pui pui o le flu. Tala noi lau fo mai po se fale tala vai pe vala au le o valu se lau ono tasi ono. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Talofa lava le pa ia maulunga o le whaafonga tāpuai. A le tātou matunu upele sa moa i le nei fo i awa uli o le asto nai. O le masina ua tātou tūlalatai ilo naso mulimuli. Ia matai au kako whaakulo i ai. A o le mea sili o na whaafitai ai o le lofa maleanga le lei o le atua. Ia ina ua mawhai o na tātou wheilai. I lona anga le lei. Ya, e mai se foi o le tūlanga, o le pule whaato, o le soifua, au auna, i le lofa maleanga le mai o le tātou matai sili le langi. Ia o teitai mai lo wola, lo soifua, ia maso foi, malo si le rei tai au, ia o tātou toe wheilua i ai, i le manuia. Whaafitai le atua, whaafitai lo wanga le lei,
I le disi upo e sili atu e whaavi iai i lau fio. Na o le nganga whaafitai o na ua mawhai o na maua awa noa le lei. E whailua iai ma whaawau le tautua e pei o na masin iai. Wale whaafunga anga le tunu. Ia, sa o whala le lei le tua. Sa o i lo lofa. Sa o i lau whaapalenga. Ta pena fo i na whaamalu ai o ao lofa. E le wheta lolo ai o le atunu i ana lava fo i ngā luenga e whatino. Ia, le ao mre po, o i le aso, ia, o lou alofa lava, ua o se tau e lele, ma le lau wha, whaftai. Ia, e re mawhai fo i o nā, aluloa le tātou porkalame. Ia, e le whaatalo whātu, ma whaatulo fo i le tāwhatolu, o le tātou vāna nofo ma le vāta ngata, le vāta buia, le ngata i le pa ia ma mamalu wha le malo, i hawha pena fo i o pa ia ma mamalu wha le atunu, ia, wa fo i tama ma ainga fo i matama, o songa i atu mua mapule, o i tu au ma la taua, ainga le tai ma le vā o fonti, ia, wha pia fo i tama le manua tele ma to o le whale ula. Ia, ai matua le tuu i atu tau lau whai ngā luenga tutofi le atua. Alo le sui fo manuia. Ia te utau mautou whale tua. Whata whai tau langa i fia. Ia me se fo i o le au malolo pensione ma le au malolo manu malo. Mai le ngā luenga le tele o tau sanga. Sa la tau asua suai le ipu vai o le ola. I le atu pulanga ma ia au ngā tupulanga. Wha malo whai o le whaiva. Whaiva mamalu la inga sa le vi. Ia, o lo tau whanongo manu ai. Ia, wafo i se marui o Samoa le ngata i o tātou lau whanua me ele i Samoa lava. Ia, e whapena fo i so se tafo le lanulangi. A marse le nei o tunu o New Zealand ma Australia o peua. A vea ma a inga lona lua o tangata Samoa. Ia, a malo whaftai lau tau tatalo. Patalofa whapitoa i le nei fo i tai au i atu tō ta mam tina mātutua lau fo i te talo lo o whamanui ai whaiva ia matiu te tama whanau o Samoa i so o se whaiva alo filima lo whengai mai la tau atalo whatu ma whawhenua i atu ma whamoe lo manuia o tau tu asin sino le atunu ma ota malawa ia whapena fo i whale o tangata mātutua ia po o mauta ngase fo o lo o tau si ai o tau. O le tatalo le nā Savea ma le tātou porkalame le nei tai au. A fio maia, i le tātou porkalame masani o le tunturi au pūpea. E tō tele o Samoa lo alala ma papa au maro pia i tawhai fio le nanulangi. Le Tanoa Ava e te maua i le sao. Ma le memoni. Ya, le nā, awa mua le tua i le nei tai au. Tau te fo i se ipu ma tau mafa se awa. Moli awa o le tai au, tau au ipu o le tai au. Ia, i le mamalu o le atunu, uma le au whaafonga. O se teimi o le so, ia ngai mai, ia malo whaalolongi a fo i a Savea ma le Tanoa Ava. Ia peona ia ia fionga i Minister. Minister o ngā ruenga titili le malo. Public Works and Infrastructure, Land and Transport, whapena fo i whila ua inga i lunga le ele. Le fionga ia a foa, pole vitelenga fo i a olo, fiti vai. Ia pole fionga fo i a fonti, pole vitelenga fo i a le vapolo, le matua i a sa le aulo le pule, malana whātua funganga. Ia, o la umalo whaalolongia le nai le. So, sa iei malmanatu. Ia, o le a tā o to lua ma moe lua. Le la au i le aso le dei, ia ma le wha moe i le fio mai o le fionga le Minister. O le Minister lea, o leo leo, ma whale pui pui, ia ma fui mu, ia wha pia foi, ia le komisi ma le ofisa o whainga pārota. Le te lenga ia whao, ia po o le fionga foi ia le whao. Harry Jeffrey Schuster, ia po le fionga foi ia tauili ili. Ia, ia la tātou fua lawa i le taimi. Fua lawa i le taimi ma le awanoa mai o le fionga i Minister. Ia ona tau a lunga leo le tātou porkalame. I le tātou tūstala
a sinia I Samoa. Le fionga ia fortino. Ia pole te mai tai ma le faletua fo ia maina vai. Ia mai fo I le pito la au le au tu stana ma lau fasa le lau o sui sinia le Radio Samoa. Ia pia. E longo pui li ia. Ia ma tātou fasoa I fo I le so. Fatalo fatu ma le nganga whaalalo ma le nganga fifi tele I lunga o le tātou YouTube channel. Wapena fo I ma le tātou Facebook page o le Radio Samoa. O tau umalawa o loo mafuta mai ai. Lucia sau so'o whapena fo I le fionga a whamasanga Ata Frost. Ia manisi ai longa vaonga. Ia whapea fo I JJ Whangamoa. Maloli le soifua manuia Australia Elena Apisaloma. Maloli le soifua manuia whapea fo I loi mata Moko Ma. Maloli le soifua manuia talo fatu le tātou por kalame ia te utu uma. Ama le tātou YouTube channel. Nisi fo I ala leo platforms o loo wha ngai nai le Twitter. Apena fo I le Instagram. Ia me se fo le Linkef. Ia maisi a ape whai ngai ke pe ai voi ma e kau ai maa mai ai. Ia malo. Whakalo whaku fo I le au fiura vale ma le au kau ai maa ma le au whai upusa. Ala le mea nai tau na whai whatalo whatu fo I ia te utau awa o le au ola wha sewa loina whamalo le soi fua manuia le dei chai au ia lau whai upusa ia le na alusia e pule a oi I lau si kairi mau whika ranga kako popo whali le so Cecilia whatu le ngā e malo soi fua manuia whamatala la lovi fueloloa I fopo fatu toto talo lava malo so fu mria ala tato wo tale pese e tato te felo I fa pito I le data yao ta lolo pa ia o le tunu o le fatu ai nga tausi de na tu mo mo pule me fale o polo tofi ala so ya le na o la usi le fia o umbona ava mo le tu le tai au le dei ia biki mari la ia le o songa ko penga la upipu ava le so le ngai la ngai umile so e fa so le le tuai le so alofi le so fo I mai o le asa ili le avano a tātou tala noa toi le fionga le pule o le tātou whale ta vale le fionga le anoli ngal malmana tai ngal malmana ia fa pia fo le uwhenga le G mana wholesale autos
Le tautua mo oina se ufongo Samoa, le radio Samoa, lima i tolu a moe au kilani mlau tua ona, Savea Pesta, Tamalelangi se yuli le urua i alii, Al Harrington tunga vau tanga lo matua la vea. Tātou whelua i fo i le reitai au mo le nganga, fia mo le nganga whaafitai. Whaafitai i le tua i ngā ruenga sau tau whia ngai laso, a mai oe ma le whaama i le koviti, a vai atu le tai au ndei. Whainu mera i o tutu mai valu se lau, 5 selau, a valu afe, 5 selau, ono sefulu ma le fitu, ia na, whainu mera le nā lewa o iei tātou i New Zealand nei, ia ai o tau sila, i le ata mamai o tangata, ia whapea fo i le tō whale leia le malo, o le alawa ua, o tātou, ola whaatasi e whapea nei, whina o le whaamai, kako whi ngau, ko fo i kako ua, ma le kele o le pisa, ma le vivesi, tatala ngā luenga, o whela ua inga, o whesota inga, na o nai a tātou whanau, o le fōfua tau fo i atu le a onga i le vai asofung, ai a whai, o le whina ngalo fo i leo le malo, e toi fo i le whanau i le a onga, i o le tō whaa ta mai le nai le malo, e la utou sila tu nei, e le nganta o lo si i mawanung, o te loa e papa i lo le i wafe, po le se fulu wafe, o na winga ua taunuu i le tumutumunga po le peak. Ia o na matalola ia lea o na toi salomuli mai i lalo. Ia le whainu mera. Ia ma whapepe nā tua i lava ia le whamai. A o lea lava e ngā lulue o tātou tangata, ma maua tupe, totongi, mea ai, totongi, fo i pili, ia whapena fo i meo whale te tele, fo i lea o lo mawaile o loa, o lea lana. Ia o le whaamarusi au ia te oi au te popole. O le tala le naua mai e o tātou te tai. Your well-being and your safety is in your hands. O lo saunga le mū, ma le pui ngā oe. O lo o iau au, e whapena fo i la i lo ainga. Le lo toi whale o lo ainga. Ia ele o le kako pisa o fa mai kau ke ma te tau na matua loka vavao ma matua i whai vavao e ngalo ia te oe o le sito wha ma maole nai le malo ua mauna whautua i nai te tai ma le pulenga le soifua malolo ina le kapeneta ia manatua health and safety of mental illness. Ioi, o le leanga o mafufau tangata mo lātou whai ai, tupunga mai isi mea matautia, family violence. Ioi, o ni wharewe lawe whao o lima masawanga i to tonu o ainga elemana o mia. A o oela, o le mafua angalale na, mana tua fwoi, pio no whai atu. E le ai se whale pui e tutusa ma le whale pui o lo mafufau, ma lo whai ai. E a loka i o i to tonu o lo lava mafufau ma lo whai ai. E te fiu e te lepe pāna. Ono na wenga a ona whawhale pui na oi le mawhau. E le mawhai o nea lo sei. Yo isi mawhale pui mo se mna o menga mwhenkale pe koro pā ma mea. Ba ulu e maso solo e vai i a Samoa la tau ia. Luas fulu miliona na whai e fo le la tau le la kou whale pui. A le ale menga i. Nga kakala i lima o kamasa sao.
Whaapi o whapenge I limo kamsa sa o ia me o whao ma me o a mea whangai. E lulu whapenge. Ai ako mai whafu. I o tau sila. O lea so, tasile na vaenga o le maalia I o le talanoanga. Fo I mangaluenga te tele le malo le la talanoa I nemu le whionga le minister ia olo. Whaape whea ona tui na atu le tele o konkalate ale malo. Inisio company wa leva na mai tau wina lo lato soli tu la fono le telo tau sanga ui hei. Ma ua mai a whaona blacklist from the tenders boards list. E le te tau ona to iai ini tau o fonga o ngā ruenga te tele le malo. A lai whaia. Ma awe lava I konkalate. Aisea. O ai tangata I e tu o le mea leo. La le na e taua I tele. Lau whanongolongo le lei. Ile au e tatau tilo I konkalate. Tafi ese. A ua olo I le taimi. Ua umalatu konkalate. Whai pēla le mea na le na whai nei e le whainga malo tula epa. Now the slap on the hand and said, oh, you naughty boy. You pay just 1,000 and then you go home. There are no charges laid by the police department. Which... O se matua I mea soli tu la fono ma le ami o tonu. Corrupt practices. Tasi na vaenga tala noa I nei. La le me ua whaafia I na ave konkalate. I nei company. O nisi o le tele o company. E o lato so tanga. I le kapeneta o le paya inga lona sifuru ma le ono le nei nei. O isi whaipule. Ma tofinga minister. Na atu savali vali atu le mauta, na o le tofi fai pulea. Ai e moi voleta, min stau le kapeneta, pe fai pule si nia foi, min stau lango, watu tu o lato fale te tele, pisinisi te tele. La tatu tala noa I nai mea ngā fole le tau te sila ila ia le, wa matana nge lunga ngufi, o tau te tala le apa no fe I le la o fe le mai fa fongo fo kamia I solo me o kama o fe fore e koi ai le apa ngufe vai o tau sa o tau se I mo ko soli ai le kapole ya le na ya fatalo fatu Elaine Abisaloma Loimata fa pe fo I Silivale fatalo fatu ya Cecilia fa pe fo I Lucia so O vai le au wingu ia Australia le o feo sori fo ma lo va tail fa ngai na foi o le nga luenga ma le tau fa tau va ale nei ai nga o fo le ma tau vai le nei o tele tau sanga nga o si mai te tono le ma tau nu ui mota vai ala mo mangiang nga tu fo le fa tolu na e tasi la ya le ala o mai I New Zealand le vai o le ola tau o tele au fa fu ile au fa upsa le ala fa tai tu ai le to tele au Sydney ma la Melbourne le tau ma fa vai fa fa tai lang fo ile au nanga fa ta wa ale nei ai ngo sili le limas fu to sanga fa tino ia mo so fo man ko va ai la le ko viki le pisinga ele ai bonisi o ila tu tau ma fa ile vai ole ola ia ma le vai avoka o mo se ngas o mo se covid Ia, ale tala le na abale mori mau ale, fia afe o lato, o lo o tau ma mafa, ile vai leola. O lo tasi dua iwa fa, fitu iwa, lua fitu nuberal na Savea. E te vala aua iai. Ia, o mafoi on fa lau loe lea o tātou fale o loe fa. Ia ma le tasi loe kales tete, lea ua nga iai lea tunu u. Mea fa natura, le kama sa ola I kua fale o le makalafi. O la au, o pa o la au, o su o la au, le to tele o tātou fo ele I aso ia e. Ele ma whaiona tāo fia fo le po le control of the bowel. Ia e tau e tō ina I aso ia ma lor mātua mo le tanga mimi vātu le whaafonga le tunu. Le ma whai le mea le na. Ia ngā o lole koe whamanga whamasa alo, ka mo e koe valu mo se, se pa ku avalel po se pa o le vi. E ngā mai lona ia. Ka fiofi e kūli si lo o wanga, e kūli si lo wala. Ngā ma, ai o omilo ngutu, ai wha inu oi. Ila vai. E tā ua langa la umang na leanga I a fol tātou ainga I ate. O e malau I whafa malau mai. Ea, koukari e o re whai kura kara saoa. Ngase la wapena. Ia wawa ai mea na whai tō I na mātutua.
Le fia, ele lopo fena mai, o le to mai ma le ata mai faa na mua lea, faa lea nganu. Indigenous knowledge, o mawhai o na lātou ilo, o ala au e mawhai o na whaatino i le mea lea, malolo i le tangata i lea ngase ma lea ngase. Ea le nā, watalo whatoi whamalo atoi le tudu, mo i lātou umolo whaangaina, le au nanga whata waa le nei ai ngalo. Ta wala tuai, le whaamdianga ma le mea lofa, ale atua, mai ana mua, mau tātou matua, sa lātou whia ia mea. Cecilia, whatu le ngai e whatalo whatu, malolo sa whamanuia, na whatali utuveli, ia whape fo i sulu tofa, alolo sa i whamanuia, fo i ava, alolo i le mafuta bali tātou porkala. Me mare tō o tele o tō, o le mawhai o na lau, tō lau o tō suafa. E wawai au whapipi ia tō wapenalo, lima matua, yes sir, alofa te le atu, whaafte iatu i ate oe, i lau mafuta mai. Naomi Matamea, ta arofa lava, alolo soi whamanuia, o tole foa, Cecilia, sanga iau, alo, whaafte ifu, le mafuta mai le tātou porkala le so, sa e maka i le veve langa o le fongo o le aso nafi. Ma tau tia, veve si o le fono le na whaia nafi. Mana tuala, na ia i le whasisi langa le fionga i le fonga vitalai, e winga inisi e tō rua o sui o le mauta. Awa, avatu i se tusi fo i le whasea. Tusi whaasea alo ia o tusi. A se tasi fo i sui o le mauta. Whaata tau i se mata upu tau o le la tilo i aipo o le ale a fianga o le tula fono. Ia maanga tu mau fo i po tula fono tu mau o le mauta. I a mionga tau o loa i tonu o sui su fono upo le paramene. E umo le whaasisi langa le nā le fionga le fongftelai. Mlana saunoanga. Awalawa de i toi lo tea le mata upulea i tono le mauta po o whawha atu le mauta. E le i wha alau i loa i na fōi, e le fionga le fongftelai. Le na tusi atu whaasea, e a masui e toa lua, o lo ave i ai le whaasea. E le i wha ingo ina. Aia, e uma mai a ko le tule epa, e le i chapipi lana, Whilo inga matustala po le press conference. Ma wha matala i lava e tuila e pala tau ia. Ma ta uai ia tangata o lo a awhia. O ina whai atua le tusi whaasea aloa ia. A o ai sui o le maota ma le paramene o le o wha tūtū iai. Ma uo iai ia le whaasea. Ma kopi o tusi nei. O ko waila i le ula. That is also contempt of parliament. Ma uma ona... Avatu le aia inga fo ima le polo inga le fionga le fongftelai. Ia le fo uto e soli tua. Ia le mea lala nai rot fatu. Ese le contempt of court le na whai ele i ungo le whaasalanga. Wha a maonia morianga. Ai wha pa whala ia le whaasalanga le ise whaasalanga na whaia. Tusa la la o ia le black mark le na. Wa uma mai la le unga le whaamsinonga. Le la se e loa i o. I le pale mene wai e tū taito tasi. Umana whaile i unga le whaamsinonga. O na ho loa le i le pale mene. I ai fo i le ai inga fo i le pale mene la tō ia i a mionga tāua loa mo le tautonga o le whaamaoni. Io e ma le tūlanga tāua loa o a mionga whaipule in and outside of parliament. Mana tūa foi. E le tula fono au tua li matete i nai le tilo ngā ruenga suifi pule. Le tāua neo le parliamentary privilege. O mea umalai lo te tonu i le mauta. E pui pui i le nā ia o tu i sao atu i atu o tau sui o le mauta. Tau te tala noa i. E ei foi la ma le tūlanga o le pui puinga a le fionga le fongftelai. E tau fi aini ma tau pu salo te i e whai lava si ma ale ele te tau na lo tea i seisi fola i whafo atu le mauta whono ma le paramene Samoa. So parliamentary privilege is within the range of those laws and principles
of Parliament. E tau fo i no stai. Ia le e uma mai o ile Parliament ai o koe fasale lau tit aloku ile sipi tit halu fasale lau. Ai le fa lo se sil fong kalai ma tu la fono ta mau o le mota. Ele na o le ala isi me la ko ka fiofi mai ai le o mona faile press conference o mona mai faile fa unga le fong kalai ai o mai to talo le press conference ale parti o atu uma tu stala ia na failo le o le ai ata o le tu stala la to ia pe fa masua to fe halu fe lana I lona tiu te fa se le lau mo tangata tu stala e longo ai ia le tunu ia le na nei na ona tatu tala no ai fo ima ma fa so le na me se temi mo le atu toanga ia pe a fio mai le fionga de min sta ia I se temi o luma la tatu wo tale peselea na ia tatu fa silanga awa kilika ko kupe mo ai ona fo I mai le asa ili Salvador tala no antua I le fionga le di pule o le tatu fa le tavale le Henderson Cars le fionga ya mulianga tele shoes na
Ia le nā, le pese le lai foni tau mai le uso ea te seto whale moe ina ua toe fitu minute o na tale o le tu lai tasi. Ka malau lua tu le mo statu so ta inga male fionga ina lori, ngal male mana, ta inga male mana G mana wholesale autos, e non o wha manatu i a te oe. Ia, o le no whanga te anga i ai, lua sifuma le valu, Atkinson Avenue, ina yo tahuhu, whata te male latu telefoni o le lua fitu ono iwa. Lua fitu ono o dono iwa o le tali mo oe pa fa sa ili sa ta vale mai anga inga le G mana wholesale autos le fionga ngal mal mana taingal mal mana o le tali o le yoe yes sir tu o telefoni le na lua fitu ono ono iwa ona un tato mai le ile tato fa le ta vale le o le Henderson Cars, fa malulu atu, o le movo statu so te inga. Masalo o pisi kele ia tangata le aso le rei, ma se tūlanga mas whailunga le lei le nā. Pea whai o tō tele, lato whaungaina ia le o nanga le nā. Le Henderson Cars e te maua i le Tasi Eva Farm, Cavendish Drive i Manukau. Ia ma le lato telefoni e le aisi tutongi o Valuselau. Fitu tasi tasi ia le na anga i o sa ilista vale mole ainga le foi vai temia o le tufsanga Talo va Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal sui al ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo radio Samoa bevela Tata lo fatu oh na oh le ma fai se mo toi fo mai le ma tonu lo ma fa oh na oh le ma fai se ai I am not to tell you, sorry, no, oh, no, yeah, oh, na, oh, temana, oh, yeah, hey, you're my, oh, let Sola manatu ile misia lo fatu ota wa omana omnia be ana ma finally le tali tu maule ota esele po o te iai ma o to tell it, Masami Loloto. Ona, ya ilo uloto. Ona o te mana o ia.
Ja, le da, le tau tua mo oil si ufongo Samoa, le radio Samoa, su lima i vatolu a mo i au kilani ma Savea pesta. Ile nei fo i a su to na i le tato por Columbia o le Tanoa Ava. Le mawos tato whilo inga manisi fo i o le au whainga wenga, ia malau whai pis nisi le naipe o le iai, le G-Mana Wholesale Autos, le Henderson Cars, i o nau whai lo atu ia le tūlanga o lātou. Fesota inga, ele ngata i lātou telefone. Ia whapena fo i o lātou no whanga o lo iei le lo toa e mawhai o nanga i ei le tō tele o le tātou tunu. Whatalo whatu i so tō whine, Yvonne, poe la ulu ho kam. Yeah, malona ainga fo i Hawaii. Aloha to you, my dear sister, and also to our mum. Yeah, le tātou tina, yeah, anti wharevelave poe la ulu. Yeah, moloto ainga le ngata i Hawaii. Ia whapena fo i o tātou ainga i lunga le mainland i Amerika. Yeah, mo tātou ainga tō o tele o lo o tū masalalau i New Zealand. O le whai mai diskala le si o kama le whai mai Savea. E mawhainga kango e whaaleo mai, mawhaalau mai i o tangata fo leo o nisi o Minska. O lai whai la ko kampangi i mara ko pisingi si o whak. Kere i o le nisi lele ile. E le fia whaalua mai maura kai mi ora kako le ki o e lau o koe le ngā lisi o lau Minska. Ia wā... Asila sila nei i ai i tau o fonga, sa whai le telo tau sanga, sa whai lava ma se tau ne ai. Ia le nai manino le lei ma malama, ia le taimi wa sola, i le tau tele o whai pule. Na mafua ai o na tangata vale ina ia le fionga e aluanga lau lewa ula kamu. Le minstao ngā ruenga, aisea, o ia le na ua se e mailo i tutonu al whai ngā malo, tō fia e tofi lau. Lange su e po ame ia e o puai lea mea e loa tuai tupe le malo lea mea ma lea mea ia ma le au ia ma le au kau poe le i tutonu e su atu ma vatu li po telefionga ile minsta ai tangata valeina e tangata whai pisinisi o minsta o tutonu le matanga lu mea nai fatuai toto lima o iai pea ma puna i fo pea le nā toto e mwha mana tuai le toto le tangata le sala na toi fasiotia lava e lana vaenga totonu lava i mai totonu. It was an inside job. So it will never go away. It will stay there forever. Mai e fifia ia le toto o le tangata le nei o lefo i tamali i lunga ia i lātou uma. Tā iei le nāwa i teimi se ia o mai le teimi le ne. I lok tanunga le nā. O le ua 5 minute, te alei tū lai tasi. O la tātou was ili se avanoa. Tala noa tuai le si fo ia tātou company. Le Car for You, le fionga i le ripule, e mulana au whainga ruenga, songa ia mani, ia whapea fo, le tamo Rick the Man. Whatalo whatu ia Peti Mara, Tuitea, ta alo soi fo manuia, e a mautou malavalo mafuta mai lunga, o le tātou apia fo ringa, ia whapea fo le tātou YouTube channel. Whatalo whatu ia Pio, Malo Pio, mai ia le nai tū, tamo skida, fale, whema skida. Sa o leo e Savea, sa ifo e mako vi o sa valu mai a mema mako wingu ia so pia mako mamai. Maria Petelo, Rafaele, ta alofa lava, ma lo so ifo manuia, la fionga tu ifa asina. Alo, so ifo la lei, ia, pa perfo ia, so to ainga pa futi. Ma lo le so ifo ia, o pa futi aloi, ta alofa lava. Alo fo i o malai fono le mafa. O nai ta mam tina mātutua lo whanangolongo mai whatalo whatu ia tautou. Ia le ta mam matua ia tau e nai Park Haven Rest Home o mo tangata mātutua. Ia mau tau tele o ta mam tina mātua lo tau si ai ina.
So se fale lava lao tangata mātuolo, iai o tātou tangata matu asensi, na whataro whātu tātou proklame. Alo le soifua manuia, ta māmatua ia vaipu a, ta māmatua ia tolonga taua. Ia mare to o tele o ta māmātutua o loo whaafonga mai mau tau tina. Le tina e whauta, ia mare whatalinga fo ia au pa au, le ta mau fili, mai nā tau ina e Glen Ennis. Ia, whatalo whātulu tātou porkalame, mā lolo soifua manuia, tina e Pele, mā lolo soifua tina Pele ina e Paddington, ia mare tamaitai o Hope, ia mo siu tau ai, mā lolo soifua manuia, tala leo, ina i GI o Pembiwa, ia mo siu tau fu, ia inga lo whaafonga mai, mā lolo soifua manuia, talo whātu ia ile tina ia le Leofa, ia, maalole soifua manuia, na ua fo i le vao lo o whaimbala ngātu. Te Leofa, mai lātou i Australia, talo whatu Australia, a mai o tau ma le tala o le tau, ma le poni, ia whapea fo i le State of Victoria, Brisbane, ma Sydney, Australia. Alo, whatalo whatu le tātou proklame le tō tele o tau, lo oka ina le vai o le ola. Ia, le vai whaale nā tūrana nā la ua manuia ma malo siai. Nā ua soo ātou ai fo i Australia. Ia ma Amerika whatalo whatu i Seattle, Tacoma, Washington, i le awhionga i a Peter Leota Strickland. Ia ma le whaltua i a Saumalai. Ia mautou umalava o lo oka atu autou vai mai au ki lani New Zealand. Wa autou se sila i. Tacoma, Seattle, Washington, Salt Lake City, Utah, o ina i San Diego, ia o lo o whaafonga mai ai i le tina. Mata, ia whapea foi i a Liliendi, ia ma le tamai a Sao, o te whawhitai le anga le leo le atua. E le Sao fio atu, o le vai o le ola ma le avoka. I o tau maonta ma laua ma tete ma mau. Ne ma mau si tete o a ngai atu iei. Colorado Springs, Los Angeles. Oka, e ma eule anga le leima le lofa le tua. Wa whina ngalo le tua. Ia tau nu watu le vai. A walo tau soifua malolo. Ina le ai angisi mea o kua i ko. Nga o lau o la au, o pa o la au, o su o la au. Sa ola, ele si o manga. Whaale nā tura o lea tunu pele o Samoa. Mauna lau whanua. Bingo, there you go. Malai whono, le mawha, tātalo whatu le tātou por kalame. Ia, o le sia o whatalo whawhapitoa lava. O te fia whatalo whapitoa lava mō i lātou uma o tātou uso mo tua whawhine. Na malanga mai, ma olo o ngāruru e nei le por kalame ma le poroketi le a tātou. I le whengainga lena o sia nei mani sila whapea fōi i Australia. Ia, o le ngalu e whaavai teimi. Regional Seasonal Workers Scheme. Ia, mana tua peo no whai atu i le mamalu ma le whaafonga anga le atunu. O le porkalame le nei. Na whaavai mai i le ofisa sa au ngalua i mo le sifuru tausanga o se whautua. Advisor in the Ministry of Pacific Island Affairs. I'll find going to the MPA. Yeah, they'll find one day the people, Pacific People's Ministry. O le whea ngai ngana nana, o sia matus tu sia mai I lo vai taus, fulu mon tupu tau sanga talwai. Lea na wha ngā solo mai ngā ruengai, na su e mai ave pasi, su e mai. Ma fua sea, o le pai e o tangata o lo no nofo I New Zealand. Tangata anu o New Zealand lava la tōwea. E o I maoli, ma toale I manisi la tau te whaia le mele. O le tauina, o whaelelanga, o fua o whaelelanga, o le apu, o le pea, o le strawberry, o le kiwi fruit. Leo wha solo tuai ne I whale whasimanu. Ai mana tua le telo tau sanga umawai. Na tātou o maifo, I tātou tele I o ini whaatoanga. Sa tātou o I whale whasimanu. Ia, nā sa ngā I eile tō telo o tātou tangata, ia mau ngā tupulanga sa mua mai le nāwai tau. Ia, ralea la, o la umai ia tangata, e whesosoni I whaatoanga. Au tau sila I ai, I le teimi le nei,
Ua lata lava i le se fulu afe tangata Samoa o lo o ngā lulu e whaavai teimi i atunu i whafu. Ai masalo po se meo le valu afe le iwa afe. Pe valu afe, wha afe mon tupu i Australia, wha afe mon tupu i rei New Zealand. E watu le wha malo pa le whaaftai. Ia te utou le pa ia maununga le tātou tunu. Ai mai se lava o le malosi o Samoa. I ana tupulanga o tamo mateine. Lea no mai lalo o le porkalame le nei. Mai o le aunga le porkalame le i le vai tau na sainia le kon kalate le a o iai le malo. O tula i mai o le leipa le teimile na. E whapea. O le winga moni lava sa whaatino ai. Nei au mai i a tangata e inai limited qualification. Ai mawhai o na malamalama i se vaenga lai titi o le ngangana Peritania. A me se lātou ele o ngā lulu e Samoa. Ele o iainia lātou ngā ruenga mai leo. It was particularly for the unemployed. Limited education for the unemployed. Nana lai. Alare mele o sauini. Wo mai mare solo a leo. O e sa leo i Samoa. Nisi o tabai tausi mai pas. O nisi o whaiaonga. Leo o mai tangata sa mai ei o lātou whaelonga. Ma lātou tūspasi. Ma whai ngā ruenga. It wasn't cater for that purpose. The intention ma le nganga ngā whaatino ai le mea lena. Na i o mai lau tātou ngata ne. I ma kon kalate la nā tai tolu tai wha masina ma o. Tai tolu tai wha masina i le siria tu lava. Ale mea leo i ei nei. E le ngata la i le sausori. E te tau na toe autala ina a toa lava. E lau fautuanga le nā, ma lau tu o lalo fo i le mano. Ina ia, na whaatele ngese la i titi lava, ai le tau fia. Whaatele ngese la i titi, ai le tau fia ai le malanga mai ma le whaanga ina o tātou tangata. Toe au talu a toa le mafua anga o ea lai ona tula i mai. Ia whaafitaule nei. Issues nei, social issues peila o le tausanga e te tauena e sau mai o le sailinga o le amio tonu o lo police record ia whapena fo i male tūlanga e te le o whai ngā ruenga. Ia, ai te tau fo i ona iaini au lape e wha taatia e le matanga ruenga mai la tō o lo ngafa male meleo. Ina ianga vaala e ele tau le asfulma le valu pe asfulma le iwa tau sanga le la sa. E anga vaa ia i lo utali tonunga le na. Awani au maia ni ta maiti ni tau sanga ma ale o lai ta tau o na ngā lulue. Te tau o na ngā lulu oie te tau o na o onga i Samoa. Ma wha solo i o lātou Universite po tulanga whapena se vangana o mtua i loa lava. E whaisi vai tele. Ma na paule o le me tau nanga i mai ai. O se awa noa e malanga mai ai. E ngā lue whawai teimi e tunu i whafu. Ia, o isi fo i social issues e mafu me ne is the unfairness, injustice. E sau whaakolu leska mai ki o lesi a inga. Ai apalai whaafia leska mai ki le ainga le ngai ngā le nofo matangi u le wakunga o wha mawai me le ainga lo whailako papa ki u koe alu whorika mai kiki alo ngā u koe alu le skin kiki o le ainga whape whea na whaini mea wa lea wape nei whape whea i le wa ainga ale tangata i le lea mi o tonu ma le lea lofa whailonga tangata le whainga le nā mea matanga nā me ule whai wha lei, le rea leino whai atu. E leo tangata ia e o mai i whafo le atu poi. O tangata ia e ngafa ma le whaatinoina o le whilinga. Ma le tū la whono e tauna wha o ngā e whili mai tangata ne. It's not your fault whoever comes out from Samoa to work in seasonal regional scheme. It's not your fault. It's the people that implement these strategies, these policies, and how they pick people and give them the chance to come.
La le me fai. Fa solo muri lo mau tau ia. Langa o tau aia mai le vai teimi o tuile epa, ma le vai teimi o le whaasau le mea le nā ma le HPP. Lea la vai whai auto winga mata ngā. Whainga whaalilo lilo, whainga whaasori tu la whono, corrupt practices. Tau sao tu aia, ula tau ia le mea nā luti tilo e. It's not the people, it's those. O lo i o tau au. Pio tau ni whaola mani fua mai, au leo kowe. Le ala le nā, le o te whai tueni, o se mea mata ngā, le atou titilo atu iei, i nu umatua oi ma ainga ma whiuanga mai tu malo. Alu whaalua le ska makiki, koe sau koe wakbua le ska makiki, le ainga lava le tas. Whawhewhea nau tau implementinga ni policies, mau tau mawhai e monitoa i mea i tulai mai. Tau o na toi au talu a toa ma tau pule ma toi tilo iai. A whaila e whaafe, ia New Zealand whaafe, Australia, tangata i te mili nei. O ani ai a inga na whaia, a ole i o mai tangata nei, na pau tangata o te mtuata li tonu le lei iai. O le fionga, o maule anko fo leo, tuatanga loa, Joe Annandale. Mailo mātou nu ui pautasi i whale alili. Na paua i o polo keti e lua o loo o mai i le so. O loo whaau au pea o na manuia ai i le tu malo o mātou i whale alili. Ma pautasi. Malo mātou i tu malo, ma le polo keti le na whaau ngā nei e le fionga ia mulianga tele. Whai malo, Alan Stowers. Ia wha pea fo i siona tua le tina le whai pule whai malo kika Stowers. O le mātou no umale tu malo o ngā ngai fo maunga. Ngā ngai fo maunga numero tasi tono o sa fotu. O tama lilo mai ava. Tama lilo mai ava. O tau se sila iai le lipoti o le nātou sanga o tona i atu. Se fulu iwa ta vale fau. Se fulu tolu fale fau na whai. Awa e otuara, awa umana la fuia atoa e whaife au uwa i tono lu. Whapena fau ina. Na tua tali le iai. Le tupu le tu le to whai ala vea. Le lio le tu whapea fau i sao e whama. La te pau niu ma le whasau. I whaamrianga o alo ma tama whanau, o alo, o tama sa lilo mai awa. E vai lei. Bloketina. O te tonu o le mātou nu u i pautasi ma whale alili. Vai atu le fio o lau fionga le matua whanene, whapefo i tuatanga loa ma melei se amalo lua tula o le tūmanu vau. Ele aise tamaititi e sau i whafonei, ele i lima afe lana tia pula ua ta oto, pe lua afe fo i le lau fasi wa umo na whatatia o whai. Mea lina, ia no mai lola ele i nei. Whai la le amiola social issues that has become a misdemeanor ma avea ma whapa ia mata. E o mai ista mai tai mai Samoa, o wha lilo mai o lato mai tanga ma mai tō, mai, o tanga, mai tai. Ai se fulu valu isi ta mai tai New Zealand Australia, no mai nei, ngā lulue, ma mawai i mai tanga. Se fulu valu pepe fau, le lau koe waku Samoa, e wha au popo i lunga o le whingu mena o kau a whai o le kungu. Ko kele i o mai ko ke kau pepe sole. Ko kele i o mai ko ke whai pepe, ngau o mai e whaile ngā luenga, o mana avatu i atu tau e whai. Ia e la maisi mea na o le iei o le au, sori kula whongol na, lele ki lia mai a, ia le rua maua lesta mai tai leo. Mea o mana whaile teimi ia o ngā lulue mai, awa e se a, e tanu i lalo nei mau mea le telo tausanga o tuana i atu. Ki lia mai leska mai ka i leo la kou ia li poki o ista ngata lau soli tu la fono le tauno toi o mai fafo ma tu langwa bena. Pepa whale mai ki lia mai ai o lae a, ia mai nei, e tau apu.
Ai o mai e fai ngā pepe tu lau whaafonga le tunu o fai se tala mali e tātou te sua ai le nei aso. Ngā leo aku lea mangi apu i Samoa, ai aku masa pisi. Sabe, e fai si la po o apu ia aku ma pingi mau kei. Ia wha koi fo. Ia la nā tau te tali e mea ngā e ko ke kau apu ar kei milengi. A o le pasa o kwale mea ina i au tau si la fia le lei mea i o lo tula i mai wa mafua ai o na toi si la sila le malo fau le kapeneta ma le minstai o na i al matanga luenga lea. Mai o le fau o toi whalongolongo tu nei e maua le tala i le talanonga maolo. Ia, a whawhia lono winga e whai mai le recommendation e le New York. Le vaenga lea e wa ia meo le komiti o whaalawelawe whaafo se ima mala whaala natura. O le mea tau na whai, e te tau na halu le li poti a ngā i lunga le minsta ma le kapeneta. Whai mai o tau le tonu i le mea lea. Langa o leo ua whai lunga te ngata, le fili ina. O alu matama whanau o Samoa ave whafu. Very bad, eh? Ai, ra tatu vai foi. Tala ka ko pese fo i mai, sa ili se avanoa. Tala noa tuai, ele car for you. O le kasi ringe ia sala lo ola i ko kele. Io fala ma mai. Vai kala. Vai kala kui, vai kala kuyo, vai kala ilunga, vai kala ilalo. Au kala. A woi ka fe o le ngugo mala. Ola fsiri ekula ya joe. Ai fu kala o isngaka. Era web sidia. Ala lau fe awe ke. Ini mau e fua. Ini ai ngole isngaka. Oke mga kuwa aso kalko. Inga wama waku awe lo kama. O faya kala o isngaka lima kuaing. Sige makuwa fue fa kabale pale awe ko ingane amo. Malanga upu ya kau. Wasa sai papa. Omo ko falo mo kalinga. Oe ko faia bele ole kala. Vai kala kui, vai kala kuyo, vai kala ilunga, vai kala ilalo. Eu kala. Oi ka fe ole mala papala. Ela ko siria foi la ya oi. Kanoa e ola ni ngai koinga soi fuanga vapea. Pe fa maka wa kosi kausanga. Pe walua kausanga. Ye bosi meanga e ola mai soi fu mai mai. Awa ngalo ya koi. Ole fu e ke fu ngaku. E ko fu nga mai ya koi. Mai e ngofu le mai fa kali kai me ko sawa ya koi. Omo le leang la menga pai ole vai kala. Vai kala kui, vai kala kuyo, vai kala
whaafafonga mai. O mea uma ka ko ke whaia ne lalolangi. E sila fia uma e le langi. Singa nei le nani, o longo ko le mapu, e mai ona fulu, o fulu o le mani. Le uma walo lolo, o ilona mafau, e whaia I mo ita o lo umama. E mea lo wanana, mafana fana, o lo malama, malama lama. Nino ai o wala, kai mi leana, o tata uilea, o leo natana. Lua fia fi, o lea so.
O whaafianga sui whiloi lava fo i ole nei auli o le astona i Savea le Tanoa Ava. Ia whaatalo whaatua i whaamanui ato fo i ato e mau mea ngai whai. Po e lungo le ala tele, po e lau whaatoanga, po e vele vele vao i au tafo le whale. Ia po e ki ke pasi fo i. Ia, tāua umalava fo i nā vaenga. Ia, mo le malolonga ma le sairinga malosi. Ia, ina ua mai ato fo ia tu te mawhai vo le lava i aso sa whenga iai. Tā penanga fo i mō tau mawhitanga le sapati ia malotu i le aso a tai au. Ia, wha malo atu le tātou tunu. Malo fo i lau whaafunga mai ma le. Tali ina fo i o le leo le au ona nei tono lo maota ma lo lawa. Tono le tā vale, tono le ofisa. Ia po whea lava po le whanawhainga luenga. Le maus tātou sota inga ma le... le whanga le pule le tātou whale tā vale le nā le Car for You, le sunga iam. Rick the Man, ia whapea fōi le sunga mani. Am whaina e wala au iei i le lātou telefoni e leise togi o walu se lau, lua fitu, whaiva ono valu, o walu se lau, lua fitu, whaiva ono valu. Ia po le anga i fōi le lātou... le lantou tuatusi e lua lotoa ua tuua faatasi lua selau iva valu seio o le tolu selau Great South Road i Manurewa. E maga e folou vidi ai le latou numero na e kuli mai se kaavale vaku o e ke vavaai ai ma se ia laku e failau mai moanga i le lotoa. Ia au le ase taavale talawhenga i leimo o e male ainga. Nei foi baitaini manatua. O le au tātou tūla lata nei i le tau o le malulu. Ngai e le anga kele le meo le peo se ka vale i le teimi o le ruti o le malulu ma le anga o le tala o le tau la lana e mana i le vatu peo le tua lalo ma le fautuanga siaki ma fai wha le lei lo sa ta pena le lei mo le teimi o le tau malulu le anga o le tala o le tau i ti munga foi o le savili o le au o mai. Ia mea lava na, masuinga le tau. Le o tātou iei le nei fwoi vai teimi. Ina ia no fauta iai, tā pena le le iai. E i fwoi teimi te le no ka lofa fwoi le skanka ke la kulai pēlang ka vale le awala. E kele mea le ki munga. Ia, ai toi malulu. O la wha whea la, le mele la atula i benei. E paka lau ta vale po loka a tole awala. Ai e alu i oe e whesosani le tūle ina o le tāwale lo matua lei o. Ia ngā o mea ngau. Ai whai a o lau whiwhiringa. Lā le mea te tau o na whai. Pe ke alu o ke awhi kua sua se mea paka e lau ka wale. O e fo i la le te alu e. Le te alu le tāwale o le te. Wai loa i le mea whale tonu. Whai le insurance o lau tāwale. Whai le insurance i le AA. Ina ia mauti no le lei. O ina o tula i mai se wha ale tonu. Ala e numero le insurance e wala au, i le insurance o le AA. E sau le lato tow truck. Ia po le mobile engineer. Le alu le van. E sau koe wha le mea. Ia le na. Na o nei mafufunga fo i e watu tu i o tafa. Tā pena i ai i le taimi o le tau malulu. to the game.
names. What's your name? Lil Mikey be the name of the game. Hustle up, boy. I'm still up and up for show. Blaze the top of everything and I'm ahead of you. Somehow suckers call me out like they wanna know me. Homie, please, bow down on your knees and hit me up, cause my vibe is tight. My middle finger has a laced out when I'm up, dude, doing what he do best. See them, it's talking trap that I suggest you lay low for a sec. My tap Mac, I poke spit needles through your veins. Is elite, don't confuse me. I got a mind of a genius that I spit freely, straight dealing, if you know what I mean. This is my hustle game, boy. What? Thought you knew. Sole, baile música, se y cau, y la role mi mica, aua, le fallo mawinga, ele pia, ole torea in. Sole, baile música, se y cau, y la role mi mica, aua, le fallo mawinga, ele pia, ole torea in. Que la rat goes little Mike, say poco mai, we in música más ta soni de wayai, pretend ne au le money take us out ai, ara tamare mi mica o le lopo fe oyai. Music so fine, must step out el mai, okay me o malaba o 6 7 Te oyai 1 2 pakalua, fua, lele ua kau ile ua sa sai la papakua. E mai ile música e ole pelo se eu fica, o sol meio mica ku ni que yo mai ila. Tell your mic bad enough, fa emo ile wila fa fica ila pursila fa fica. Ule usa wala pa ya we. So ang se ikaw fa yo sa kuin mo e mai oi. Sole baile música, se ikaw y la role mi mica, aua le fallo mawinga, ele pia ole torea in. Sole baile música, se ikaw y la role mi mica, aua le fallo mawinga, ele pia ole torea in. Yeah, Kayla Records once again, bad enough, Master Sony and myself. It's your boy Little Mike, 685, we holding it down. Check. Woo! Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
If you are new to New Zealand and you feel you are being mistreated at work, Employment New Zealand can help you. No employment contracts, long hours with no breaks are against the law. Everyone has rights and you are important. You can call us and we can support you. Everything you tell us is confidential. Call us on 0800 200 088 or visit employment.govt.nz/migrant exploitation. Mum, ai sia e kakawainga o alu i le fomai pia kinga lo fai. Wa leo kfa kuai. She mom, nga maua lo uso i le fever rheumatica le nga amaka i le fai kinga. Nga fai mai le kausi mai e le lope maua i foi o dua malo ko finge. Shoke malosi i le vaenga nga. A fai mai se kama kiki ko kongo se ainga. E kele le avangoa e maua i foi se kama kipe a kinga o la ko fai. O ke le whakamala ia oia li I maso me. So se wha I ti ngā lava, ave siaki e se tausi mai, po se fo mai. Tanga I ane ele alliancehealth.org.nz mo nisi wha amtalanga. Pui pui oe malau a inga mai le flu le nei tau malulu. A whai o oe o se tangata Pasifika, ma ua silia ma le 5 tau sanga o lo soifua, o lona winga e le aise tutongi o lo tui pui pui o le flu. Tala noa I lau fō mai, po se whale tala vai, be wala au le o walu se lau, ono tasi ono. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. We might avisi itanei ma esa pai sangalo me uma ole nei la lolani ai o lo mai vai sa o sa ini se elo famoni ai le itali mai sa so ona fai o lo Tanga oti le lalo langi tu maya ue alu na ebe pelo te alo faya wa ola mona le masi asi lo uta matali ala unei tangi talia itanei abatu itanei Lo mamalu Etileo ulea mamalea masana Sata webu tangata Same mesibe uma olo uaina Awele fama waluma Aino wotali oi Masui lo fa a moe Tamai wana o oe Maligi o uloi mata ile mafutanga Se malo wangama Le lano langi tu maya ue alu Na epe melo te alo faya Wa ola ngona le masi asi Lo uta matalia la unei tangi Talia itanei Abatu itanei Ilo mamalu
Lo e whaafonga le tautua ma oe le se ufonga o Samoa, le radio Samoa, lima i watolu a mo i au kilani. E na ua to e ono minute o na tale o le tu la lua. E le nei fo i vaenga o le tautua mo oe le se ufonga o Samoa, ma la Savea mo le Tanoa Ava ia stonai. E te maua ai le sao. E le na, lo tuli au pūpea, le pa ia maulunga o le tātou tunu. Samoa lo alala I fafo, Samoa lo alala I tuli manu e fio le lalolangi. A bese fo I New Zealand, ma le tapo inga mambalu o le tātou tunu I Samoa. Upu masandi o le tunu, whamai ua a whai e talata alo I le aso fo I ono o le whiringa le lai ma fisanga o matangi. Ia, o le soifua tau pale le nā. Ono o le sou o le ngā taifale. Ai le mawhai o na whaititi ai, le nganga whaaftai I le lofa maleanga le leo le atua. O loo mori mai I pea le soifua I lau fionga. I le tama le malo, po lau fionga fo I le minsta. Mai manatu ai fo I lea. Ia ele toi au talaina le whau o maneia. Pa ia Sicily I lau fionga, le tama le malo lau fionga le minsta o ngā ruenga titele. Ale malo mwhila ua inga. Samoa I lau whaafonga ma lau mai moa sila I le nei fo I au uli o le asto nai. Ia lea ua mapu mai I mauta le fionga I le minsta, olo, a foa, fonoti, fiti wa ai. Ia po le fitalenga fo I a le vau polo, le pule ma le matua I a sa le aula. I leisi fo I suafa na tau vā mai ai, I lona whaato auru fale le pale mene, I le tele o tau sanga ua mawai. Ia ona, watuoi leo se le ngona ma se vai vainga. Ia, ma si I mai o. Leo wa si mai lo fala si na ngatai le nei aso. A wale tapo inga le tunu. Ia, te tala mai o le tofa. Ia, whapea fo I lau whautanga. Se I whala e iai le whafonga tapua I le tunu. Ma le mamalu o Samoa. Ila na sila mai moa I le so. Talofa lava, ava mua le atua le nei aso. Tau mafa se ava, ma tauta se ava I lau fiong. Ia, soifua manuia I lau fionga foi, Savea, ia, po lau fitalinga. Ia, e le neitai au fou, ma tai au mātango fie. Ia, ua tātou toi mawai, ia le nei avanoa, tātou e mafutai. O le avanoa foi, wha aulo. E whatalo whatuai le pa ia maulungo se tātou tunu ua lo o mafuta mai. E le polokalame nei a Savea ma le Tanoa Ava lau I loa. Wa longolongo a fo I le polokalame nei. I le tūlanga o le longolongo puia li ina. O le mamalu le tunu ia I mata upu ese o lo o fia mawai se malam anga. Ia wha malo fo I le pulenga. Da fionga le li pule. Ia ma le pulenga o tātou Radio Samoa. Ia o le ua tātou toi mafutel nei tai au matango fie. Malo se fo mria malo fo le pale le fionga le minsta po le fionga fo le tama le malo o le devo I vai aso ya sa e tuangia ya ai tuli au pu pe oi o le fia mo wala vo se tala o ma le tu le tu le nei e nga lala mo fia inu le tofa a o se upu e mo moli mai lo tatu o tu ai mese lo fionga o lo toi to tonu upu fai o malo. Ia ma le whainga malo faulo tūlai mai. O a mai lau fionga, le soifua malo loina, masiaki e pe ona e fio mai ai le nei e tunu. Ia, manuia lava I le alofa le tua, ia ua whasalofo ina maea. Ia ma olo ko whalongo ko pe wakoe ae ko mai lo malo sir kei mingi. Waka misia ia le fontanga al parmene le asona nafi. Ia mangua ua e manga ia fo se mako a fontanga nafi. Ia o le whafsiri ia manuia whaftai vi ia le li ilo na ngale. Malo whaftai I le angale lei fo o le tua I lau fionga malo soifua. Ia na maua se teimi e mafutai nisi o tātou uso mo le tātou tausanga I le kolisi o Samoa e me se fo I lau tau fo I vai tau manai o tātou uso mai avele. Ia le lava, le aso tona I ua mawai atu. Ia, ta fia lava e ina o mātou mafuta whaatasi. Ia mala o senga voi leanga o amaka mai avele. Ia, ai whapena fo ila o whailo I atu mātou mafuta.
I ka ko vasek. Ia. I Samoa College. Ia e mana ia lava le mafutanga ua whaafsoa I foi ia manatu ma tūlanga uma ia whaafelo ia tuai foi I na uso avele ma uso Samoa College. Ia ile neitai au fou ia o le foi amanoa Savea e mamoli tuai la ufaaftai tele ile whaaputonga le SSIG Global. Ia na maua le avanoa mātou te whailo ia I foi mātou whaasoa. Ia matau whai ngai state wātua le whaafongafonga le tunu. Ia o le pōfo ia na pōlea sa mātou whailo ia I ma le Fast Supporters Group. Mamoli atu whaaftai tele lau whionga le Palestina ia ma le mamalu lau ia I le whaaloalo maulunga fo I pei ona wala uli ai mātou. Ia ma le whionga I le minsta o leo mwhalpuipui. Ia le whionga ia le whau po whaualo siusta. Ia a le mana ia fo ila ia o le mātou whelo I ngai na o mātou whelo ai foi. Ma le uso a whaipule le tofa ia mau. Le Georgie's Pizza. Ia o le tofi o le whaafonti. O le mea mana ia na mātou mafutanga fo I le poana po. Ua le whaapito lava manu ia tasi fo I le tofa fo I ma le uta. I le ainga whaatuatua o Samoa ua tasi I nei au kilani. Ia au avala au lia uma mātou o mātou o whaipule mauta whaafutai tele tofa na le vaenga. Ia maona pōfo. Ia ua o nga kau avifo le kuspa ianga po. E whaatauto ai le sui lea. Ia au o la musu mei e kia. Sika ko o Samoa o la ko le whaakau ko whalea. Ua sui alo mafau. O le au walua ko ke awa I atu. I le mero ke iai. Mana ia. Malo, whaaftai, e vea fōle nei awa noa lo whionga le minsa. Whaatalo whaatuai le tofi fōi o le waa o fonti, o se wōma mai, o se uso fōi ma paanga le lei. I teimi umo e watuai o mātou au fusu, o le Polynesian Boxing I tono le atunu. Ia e tali mai lava ia mauu. I o le Georgie's Pizza, na le ai whawha I ale pili I lungo le. O le li whaipule. Ai o te whaafutai fōi au. Awa e tai whapea fōi le tūlanga sa e ulu whale mai ai lau I tūmalo. Sa e whai maria I lava na o oe. Ai o lea lava fōi ua pale mai le uso. Whamalo whaafutai le I lana fōi whinau. Ai e mai tawina na ona tā se elme. O lana unga malasau noanga whaatau pou. Na mua awhesilingia e le sui lea o le waa au fonti. O le sui o le chapipi le ofang le tofaya mau. Le silingi o le tūlanga wha le tono leanga o na awala, leanga o le suavai, ma le tise. O le asau fua I O le sau noanga whaatau pou mua. A le o ta talo mai I lau a fionga. Wha mole. O le silina, o la mea le chapi pina whaina, mai tau I oi le tūmalo o le wa o fonti. Ia, o te tautala lava ma le whaaloalo I le fionga fo I le ali whaipule. Ia. E tasile o launga a matautia fo I na ua whaatinola na saunoanga whaatau pou. Ia, o kikiki a ma lepe vatu ale whaafongafonga le tunu. Tu ia ma lepe whalifonga. I le leo malo. Ia, o whaalongolongo atu la fo I ua pe o tangitangi mai I mea o wafia whaalelea o lona I tu malo. Mai le nā tia Savea ma le whaafongafonga le tunu o le fo I whaafongafonga mai ia le paia ma le mamalu fo I o le tu malo. Ia ele silfia le afionga I le li whaipule. Ngo ualua wasiasi ai. Talo malo. Ia e moni masao lele lava le me sa saunoa ia le afionga I le li whaipule. Ia o le fesiri nga. Po a me sa whailea fia sutau zanga. Ai wa o tilo I le uanga I tua. Ia e mana o mia lava le whale le o le awala nga I wafatu. Ia whapea fo ia le tūlanga o le vāpi api o le al tele la wei. O na ua tele na a ia I
le sami ia le telefo ia nga i le tu malo ai o ia la por kalame ia le vaenga le na ai se yo la vainga o ka kongu le fai pule fa ko alo lo fa alo va ta si le me lo mai to wina lo fionga element star talo na tu like mai sa esa no fo iai ile no fo pe onisi sa tu la mai le tofi ia vai tau le hero pipi au le o va vai tu nei o lo o fa mawina fo ia wa si singa le o fa tamilo nei tu mwa fa pena fo le motele sala fai male ainga le tai ile me sa ola va ia ile lo mai tau mai fo ia vai taimi o porkiki lava sa fia tele ile atina ino o no mal alfanga ile taimi fo ile ya ile tau pipi ia e ke fiu e karsanga e ke fiu e ngofo ma asu e fo so va no el mista e ke fiu es causa idi ai o le fatulangana le wa ia le tato fainga malo le nei ia male fina ngalo fo io le tomai tai palmia mal campeneta mal tato malo ele ai o le malo Samoa ato tu salavala pe ete ai le si tu le tuangai ia ai fa sa fu ala vale te mau ai nga male so ani tato malo ia la fanga malava e pe fo ila ona ia ila u fa mtalanga fo isa fa ia tu tono al parmene o tele tau fa tali se i sauno mai pe talo mai ia se suia fa pule tono al mau ai ola unga wenga ngai fai ona ele oni va tu al fa fonga le tunu ele na o le sui fa pule e a fia de mela e a fia malava le malo le tunu ma o te langona le ia o lato manaonga ia pe o le alalare na o le ua fai ia fa pel tato ngaduenga ia ai fua la Savea ma le fa fonga le tunu i se tupe e se tupe au mai e malo e fa tinoi ia ngaduenga ia o tato mista o tupe le ia o se o va Savea e o champini ia o e va ili uma mai ia o lale me fa unga tu pele o le maka ia mista tu pe ya malo va tai tau o tele o ta amata me mai le nai lau matanga luenga ai mai se la ala tata le no nei la i matanga luenga te tele le malo mana tinae ia male mele ia fa sopolia atoa ia le tunu atoa o le la walu le mau le o lo solo nei la o tau mai tau atu ia langu ta sia tanga tau e le fa bitoa na o e na lango ina ia le fainga malo le fa tutua le tua Samoa watas a o fa pena ina ia fa sopolia atoa le atunu atoa le ai e se ngona fa por kiki tu langa le na o sa ole ma ta u ole ia o sa tonu lava le na pe ia ona o fai atu e se le whaonga ina fo i o le melea. Ia pe e whato sina i le tangata fo i le ama le tangata o le ata mo e palota. E sau i, e le ngata fo i la na, o le whato sina i, o i tu malo i le me avena i le latu lango ia pe o le leo masania le nasa u whalongo i tato wo i le malo. E mawhai ei on whai ia tina e mtulanga fa pena ia nga nginga fo ia ilungo saungo nga fo ia le fainga malo taluai de tulanga na e ko keo i fe ko keo le fast e ngila ko kupe fai e se fo le mali e fo le fainga nga ia le la o manino le atunu e le ia nga e se ala ko e ku kupe la ko ale tunu ia ko kupe la tunu ia le la o mato a fa so ai taimi nei ia ai ele ngatala i pache so ia au mai tonu wale fo ia tula lata ia tulanga talo tupe e to au mai ia se vai nga tupe fo ile la umtanga luenga fa so ala i mea ia ele ngatala ele na ia a olo ia fo isi ava no ata ua o lo of so ni mai ia le ADP o le World Bank ia manisi fo i o donors o lo o avatu ia tupe fo le e atina e ia tato watino malo fa tai ta o tele fa fonga mai le tunu
I le tātala noa patino la vai lau matanga alwenga. Ai alisi teimi no tātu se ele isi vaenga whapale mene ma tulanga whapena. Tātala noa I tau o whonga o ngā luenga te tele le malo pe o awala ma whale te tele o whela ua inga. I lau iai le te leo le teimi lea. Sa sila se tulanga sa whaasoli tula whono ai. Ona tui nātu ni kon kalate ini kampani e o lātu so tanga I minsta ma fai pule o le mauta. Whaatasi ai ma le lea mi o tonu o le whaatino ina o ni ngā ruenga I le teimi o tua nai. Lau o whionga le minsta. Ia, te le lava ia nisi fo I o whainga sa le tala whea ngai I le mātou tilo mai whaitua ngai. Ia le toi pose lilo I le tūlanga fo I lea sa vevesi ai fo I le tātou watunu o I le whatpuipui. E le ngata le whatpuipui I tanu malala. Ia whapena fo I whatpuipui I vai ata. Ia o le tātou tilo nā. O le tala whea ngai o le iai o le sootanga. O amwhai ei ona award se konkarate o I se polokeki. I se konkalake iai sootanga. Ia ma minsta ma tūlanga whapena. Ai I le taimi lava le nei ina ua o taunu ua tu tono le tennis board. Ia board committee for o tau fonga. Ia o sosolo le lava nisi o vaenga. Ai o le lava o mai tau. E lava le anga masani wa o mawaina atu. E pe fo linga fo ile a pe o me fo ile sa tata no ai pe su ele awala fo ile le pupu ia mai tele ala le tulanga fo ile o mafsilinga fo I mala fionga ile Mr. Tupe ia o ia fo tete I fo no le komite tau fonga ia o le ala vala o le keu ia teu o tulava ia tulanga pe sa masani ai ia e fa mutai ia ni tulanga fa pena Malo, whaftai, I le taunu atu ala o whionga ma tō fia vea ma minsta o ngā luanga tele, meise o me o whela ua inga le ele. I le lewa tele o na whaatino o le awala le el watu I le unboanga se I pa I o lava tau I o I le tātou wafu, male malai wa lele. La le mea nā lai o na whaatuai le whainga le nā mea. A lena e taunu umailoa, whai atu lava ma whaasopoloa le awala. Ia o te taunu watu te oto le polo kalame le atina ele al tātou malo e a mata mai le sa a mata mea mai ei I ar whainga malo o te atu ma o se atina e tā ua tele. Ia ele se tūranga fo ele le sa tia I le whataunu ina o le atina o na paulava le tūranga fo ele o na tātou vavau le sa mafu ai. Ia ona whaatuatuai ia le tūlanga fo I le whaatino ina o ngā ruenga. Pei tai o le teimi nei o lau oto a mataina ia le atina e lea. Ia ona tūlanga o le ua ia le whinangalo le malo ia talatala le mu atula ia mea ia o le ale tonu lana. O lea oto e whaaua winai ia le atina e nā tātou. Ia pe o le tala le nā le o le whaingalava ia o le tau whaonga o tu ai ngā tina ia e whaatupe mai e whaatupe ia le World Bank po le ADB. Ia e pe lava la o lātou lava iai e muli o lātou taiala. E muli tai ai ia le tātou malo i le whilwhilinga o se konkalake fo I lea lātou te whaatino ina ia ngā ruenga. Malo, whaftai. O le ale tā ua o le tanga I ma le sisila lau whionga le minsta. I le ao fia ma le ao ma le iai o le sao o konkalate. Local contractors ma I la tau o lo ona pisinisi o lo ona nofo ma ngā lulu e pe I Samoa I le whaatino ino o ngā luenga nei. Mo le atina e fo I mo la tau tupe mau. O se I tū tā ua lea o le whaongaina fo I o konkarate a tātou I Samoa. I le taunu umai tono komiti nei ma le o mai fo I tātou malo wai nei. Ia, e lua lava I a company fo I po konkalake o
o loo alo ia I lalo o le vava ai atu whatupe ia laulangi ma le ia ma le ADP ona o le tūlanga comply o lato o le ngata le lato to mai ia o me whainga luenga ma tūlanga whapena o lea lai pe ia la na o le lua lava ia kon kalaki kikele ia kākou e mawhai ona tau wofo I ngā luenga ia a te tilo le ova mar se furu isi kon kalaki a tātou o le mea lava lasa ma tau atu ia I le mea o lape ai ia se avanoa o ngai a kākou kon kalaki o tūlanga alea whaapea le o lava le lātou sirfia I le whaatinonga o ngā luenga e me se lava la le tūtau insinia ia o le fsitele na sa tu inatu fo I le au whainga luenga ia manisi fo I o lo o a fia tu tono o le committee o tau fonga po la ko mea whai o le fsile tu lava o la me ua le qualify ai le a konkalaki o le kari ele o ia lātou se capacity ele o longa winga ele o ia lātou se to mai atoa mase anga va ai whaatino ai la ia ngā ruenga ki kele ia au mai whaatupe mai e World Bank ia po le ADP ia o le fsidanga o la ka ko me a whai e pe a whape o la ka ko walu ai ala I le ngei o langa a ko I ngā ko I ngā kari ia ngā vele ia I o le tualalo a whaapea ko ke mga ngā o le manga o e anga va uma ia konkalake ia ma comply I requirements po o mana onga o faltupe ia mai le tupe fatno ko ia nga ruenga nga pawala nga o le solution po o le fai unga ma fai ona o le anga va le mana o mia mai faltupe inga isia ka ko konkalake ia o pela o tūlanga nga o ngai whaasolo maali e le teimi nei ia se kau whaasao sa o koi fo ingisi vai alo va tai ta u tele walanga lo whaafonga le tunu o lau fionga le la o ye ndei ngā luenga te tele nei e la u tau mai tau atu le whainga palota I o tuana I atu nei na ave o sa whaamtalanga le melea o le tau teo e whaito whaalawi loa. A le fui o le chapipi, e pei e tu tasi malava ngā ruenga. O whalea onga, o awala lau papa, o awala. E whaato a tara lava I le teimi wa matuave vela ai, matura lata il whainga palota. Lea leo na mai le lato mau, e tau tala ngā ruenga. A le asa ufua ia ima se mātau I lea mea. Se whaato sina moni a lea mea, a o tupe a lea tunu ule na whauai ia mea ia. Ia na manino ale saunoanga fo I ale taitai o tuanga ia o vempalmia le sa manino la wailu o mea ia o le mato campaign na o le mato fatosina ia ele tau famtalaina le tulanga na Savea mal fafonga fo el tato tunu I yanga masani sa fai mai ia vaenga ia e moni e se ilonga wala la kalparoka ia whako au wakul masingi lei ku malo u I fon masingi lei ku malo ia e pea o le mea fo inga sa kau mawhai e koso mai ai ia mawhauwhaunga o le atunu I le whainga palo ta pita I o le teimi le nei Savea e le se mea whapenga koe whai a o are kaimi ua kala whea ngai ia ua whakingo ia le atina e le tu malo ma le tu malo ai a whapeng ia kairo iei wa lele I o le whainga palo po ama ko me ia whai ia le alo whapai tau o tele I le whaafonga fo ia le tunu le nei aso wa vanua le au maua ai mai ai ia mai ai le tō wha malau whautanga I mea o le tilo ne ia I ma mole atina e le lumana tātala noa I le waalele pe a whai le a whai nei lau fionga I le whai unga leo whai nei le malo e ave ai o lau fionga whai na sao noa e te le mana o se waalele wa e tū I lunga o le malai waalele te pule ai a wa lo lalo lau wa inga malau mtanga luenga ai unsafe compromise le alona winga
ele o family ina lo fina ngalo e saunga le mur vale le mo tatu tangata. Ia o le u Tanoa lava u le tūlanga o la umata whai oi i vale le fo i peo e fisili ai. Ia iai lava tātou tūla fono a Savea ma le whaafongafonga le atunu i le tūlanga lava lea o le saunga le mu o vale le ia e afo i e whemalanga i e le malo le tunu. Ma e tele lava ia tūlanga o siaki e whaatino e ia le se vaalele o le a whaonga aina i le atunu. Ia, te mantua Savea, o tūlafono na a Samoa, e kukusa le leia ma kūlafongo ngiusila. Ma Australia, ma isi, e le mawhai a fo inga kalia e ngiusila se vaalele e len mai lunga o langa airport, i au kilangi. Pe ava ai aku e le i whaakingoa ia siaki e mga umia i New Zealand mau o ivo i New Zealand o le e ngafa ma le vava ai atu i masini o lo whaonga i nei Samoa i le tūlanga fo i le o le saunga le mu e le lato va le e anga i atu fo i le siaki uma po sao i a masini ia matulanga uma ai toi fo i mai sa ufa mtalanga i le vale le pe ona fsilingia ia sa ufa marulu la vai si uso le tinu malie o ke le karia langa vale i le tulanga fo i le onga le ke le lava o nisi fo i o minsta ia mana mai si fo fa nga malo pe va vale la to si le tulanga fa business ai te ura mala utu la fono e lo ka ua ke le kia ulmeranga ai ka ua i kia le saunga le mo o le vaalele e fe malanga i e malo le tunu malo e ma fai ona tawa fa i so fina ngalo le fai unga le malo ma le kapineta me se foi le fionga le minsta o vaalele savili ma le fionga fo i le palemia se fai unga le na fa fo o la fo i le vaalele ai to e sila ma mao i seisi taimi talawhia ngai mo seisi valele mo lumana. E mwhaira sao noa le vanga leo. Ia, wai ai le tūlanga le na sa fitu na i lava ia le tūlanga fo le a tautupe. O la le tupe maua, o la le tupe tongele lisi ai pe whawhea, o la le umi. Ia, wa lua i la le tūlanga fo i o whinangalo ese fo i la ma le tūlanga o whapisinisi o le valele. Ia le fo ke anga ia uiet kulanga saunga le mo na avatu lo le reporti ale company le New Zealand Australia le sa ngafa marsia kina o le vale le talfe ngai ia umai lo inga ma nei pe o le mela nga sa tilo iai o fatatani mai ia engineer fo i atama mai fo i New Zealand le siaki ngo vale le meva penga nga vakulo le nga oku ia evakuala le lipoki o le lava Tanoa ia il kapineta il tulanga vale nga le wakua lipoki nga fai mai e le nga va le vale le mo le fa nga ina e fa malanga e le malo le tinu ia umai lo nga mare sa kala kamiki umai lo nga mare case another story olo no wingala sa ta ua le malo le tūlanga o le saunga le mu na i lo o le toi tutongi o le salau valas miliona fa pe o se sala le na i le whengainga sa o sia i le omenga le vale le nuinga ele i popole i le malo i le na salau valas miliona e iai le awale fai ai le i mana o e feoti se iai se oti ngata i le vale le o sa le ia vale saunanga sa vea mai i le tūlanga le report tasil na sosoani telefina wai ia le agreement lenga fai i le lisi le lau avatu nei le report ia le talafea ngai ia ma ona fo ila wo sosoangi i fai de kampangi le onga le va ia maridi e fa le kongur ko va ia o le tūlanga lava na fa sawe ia ma fai lo le fai unga mai o te fifia lava e ta watu le mele nei i le teimi nei o lo o ilunga nge o lau va tu fa fonga le tunu ia applications po tusita sanga ale company va le malo fiti ale fiti
Ia o le Qantas Australia. Ia whaapea fo'i le company fo'i le renga i mua ia tātou le Virgin. Ia. O company waalele lana o lo tārsanga tulo i le taimini nei. Ia mo se lātou Ava noa e to e whaonga ina i la le whe malanga inga le wao New Zealand ma Samoa. Ia whapena fo'i Samoa i Australia. Ia mai ai fo'i lesi company o le la e whenga ingei ma te whono tai au fo'i ma le e ona le company lea. Ia e ai fo'i le lātou mana onga po lako interest e le lako company valele e fia anga ia tu Samoa. Ia atonula e maua tai au po le ase tali ai o se tūlanga e mana ia tele le tūlanga na ina ia tele fo i valele feo ina ia ta mawhaipe o le ase tūlanga fo le pa umai la lo passes i le feo i o tatu ia malo te tele la vale ta ua i o lau tali le na mai nei ele i popole le malo ele tutongi o se lau valus miliona a o le li potsi tawa whai muri na watuai na a mai e le whai unga ele saunga le muri valele mai te tau na toi whafo le whalau whaangali potsi nai ave le company leo na ia le vale lau te ilo aina e makua kaupoi ala valele lenga mai ale mana na o istangata fe mai ana o le malo tu le epa e faa ngā le valele le toi tongia se la wasumulen le ala ua faa manino atu i le so le mafua anga o le popole o le malo ili le soifua mau o le atunu upe a whaia pa upe tu lai mini wha lave pewe pa se valele le ea mo le tulang wha pena malo wha tai a Savea ia ele se lau valus furu milionga se tau soifua sangata ko kasi le na pe o le silsilan la le tamai tai par mia marka pene tai le ele mta upula ele tau o tele sa ele tai misa au fatala noi nai le fionga ia fawo fatu ma stasi fo i o te mali o le atunu o sa ia wa aia le company le va lele Samoa le Polynesia ia se yo o mai le te mina malolo fo i ono la ua fo i manatu fa ali le lava ma tu le epa fa mata ono iai se te mo le te fa e tu nei e te le hanga va am le to mai le te mali ila e ono fa so soani ai i le to tau fa foi na o le company va lele mole hanga i lumana ina ia maua ni profiti ma le lei ia no natina. Ia o le moni lava le saunoanga i le fo i te mali i o tātou tunu o i lona to mai. Ia malonga nga vaa sa ia tau ave mai ai fo i ia na tau tua ia le tātou company va lele. Mantua fo i le teimile o le Polynesia. Ia. Ia o le atoi fo i sa utala o le tau mawhainga le fionga fo i fatu tien e le mta upuna i le ngau le sa ngau mai Polynesia mua ngau mai e fo i o ko kasi ngau o na nofo lo le whainga maro taruai ma toi fau le me o le Polynesian Holding Limited e se foi le nga kampangi o nga ku leilo le ia yo ai kalafu ngofo mai e nga a le la ua mama le ko e a makailo o nga ko e fa kingo mai ma masui le Samoa Airways e le kai mire nga o le ilisinga menga le va avole malindo o la ia fatu le tato Polynesia e le ia va lai ti fo e felele ile va o PM to Twitter ile mato mai tau le taimi na po le lua kolu milionga polo fiki sa maua mai le company na le Polynesia ia feo solola i o tato malo fai le Samoa Airways o ingala nga koe la uma mai a kupenga mawa ia kua o le anga ua koe a mal Polynesia le foi la e kirkila kule kaiminge i Savea e le utulanga le leile ka ko Polynesia le kaiminge i amesia ka ko va a Twin Otters foi e feo i le va o tuila manua
ua mana o mia le toi upgrade fo o ngā wā inga ia mawhai. O ngā whaamalia ina fo ia tūla whono mlai walele. Lea la fo ilai ia tea. Masalo po ko ki kia fo ia ua ko o ngā i ngā pe a le whaatinoa le ia le tūlanga le maintenance. Ia masiaki masani na ia saunga le mu ia walele ia. Ai la ulava ia la atu pe ila fionga le minsta i sanga filinga. Ia po o ai se o le atau aveina ia le tūlanga o le pule ina o le company valele. Ia ai moni lau sau noanga. E tele langa va o le fionga ia fawo o ma i le running o company valele. Malo whaftai lau fionga o whaafonga bai i le tātu o tunu o lo mātala no o la malo whaalolungi o le nā i le nei aso. E so se tafo le lalolangi o le tama le malo le minsta o ngā luanga titele o le tātu malo tuto tasi o Samoa olo e le a e se fili a fo ti fiti va ai e po le fitelenga fo i a sa le aula po le fitelenga e le va polo a tonu ele o toi po se lilo ilo silafia po no o atu se kopio le tusi sa o wana o se tu a lalo ma se tangi le pumate a tonu e iai se tae au ma se aso e sila ile malo e whai paanga ma ta ngata teito tasi ma te tala le awa noa e whai sao whanga ai i le atunu po tama whanau sa molo o lalai fafo is a joint venture male malo male company va lele sa moa e wha tupe atu ai ma whaini o mātou sea i le va lele le atunu o le ase tau sila ia lau fionga i lea mata upu walo o iai tono komiti o iai le kapineta ma o lo o iai fo i le tulanga i filitanga ngai se wha vai e ta oto ai se platform wha bea. Ia, o le mata upu na ia tia ulawa ia Savea e o se mata upu o le van tau ona whai. Ia tia ulawa ia a le i tanoina ia le tulanga ngai se fina ngalo la fionga le tamaitai palimia mar kapineta. Ai o se whainga e le ngata e ati na e ai ia tangata taito tasi. A o le ati na e ai o le atunu u atoa. Ma se whainga le lei e se whateita inga whainga o fie lava. O le tato nupi wha. Ia ma le utos. O le whateita inga o fie ana. O tau sila la tūlanga tau tupe nga e au tonu i matanga luenga i e lua, ma pulenga i e lua. E maka ukia. Ia ai o tupe e au mai le kanga koa kasi pe lua ka la, pe sifuru ta la. Ia o nga shares fo la ngai kongole. Ni mea lea. Ma se whainga le lei. O se whainga le lei matala whea ngai mai e moa se kiua fo le whainga nga. I le me a wha le tonu mai. A la wha le kongu ia kako. A wha le tonu mai fo i se situ. Ia, e kau ke pālasi ia ka waku se si mea. Ma se whainga fau o te loa a whape a o se tala noa ngai i le mta upu lea. O le mea ngā kau o kako iai. Whai o le share o kokongo ka Samoa, lo i Samoa. Ia, e whape na fo i New Zealand nei, mai si atunu. Ia, e fai o la mea ku o se me o nga mea o makwa manga e kene. Mari ela. Ia pe o langona na mai isi fo i o paanga sa mafo o tusi a whalolo atu. I le tā ua tele o le whaisao sa moa ia tunu i fafo. Ma whaatau e sa moa ia, tangata sa moa, lona valele. O la ale mea ua whaingatā i nei. Wa atatu talanoa le tai fia se lau miliona. Ma ave ese paketi ale tunu ina ia whaataua motu e se loa se wa lele o le tunu. Au in ko i mea lea kako o in mea o le wet lease, dry lease, or whatever. O le wa lele patino le tunu. Ia, ese ia finangalo fo ia o le awata mai fo ia ngai mea o pisingisi. Mari ia. I le tūlanga fo ile o le whaatau motu mai o se atina e taunta whaapea. Ia po o le lisi, dry lease, wet lease, me whapena. Ia, o te ilo lava a whaapea o se tūlanga whapena. Ia pe maustato whaatau motu. Wa maanga ia kene. A o le tūlanga la o lisi. Ia e le leifo i lisi tu, ia le tūlanga o le lisi ina o waa. Ia, le pefo ia le New Zealand.
e New Zealand o lo ke lo inga I le kaimia o whainga ruenga I le Airways Corporation I au kilani o ulo inga I le merenga o le kele au va le New Zealand e lisi mai I le tūlanga fo I le insurance e whai asi kaunga ka kele o mea whapenga ia e man me voi ke ula vere va ia a le vea lo le vaanga ke le anga fai susu e ngai ke le susu e ngai fai e lau ingsingia va lele I se mea mafuai o nga vea le va ia e lua la mea o le koe maua o se si va al kampangi ia po le whapea mai le ai o whakamala pai laki ia o kunga kulanga whapenga human error versus le maintenance easy kanga ka fo le nga lisi mai ai la tu te fa wa wina le tulanga na maneia mo le fa fonga ma le sila fia le tunu o vaenga uma ia consider pe o la iai ia le to fa le malo e feutunga inga ma tulanga ese fa ia le malo ia ma ona tiu te tau ava e fa pena fo le tulanga benuia o isi company ma fainga pa anga fa a business o le vai aso le reina tawa fia I le fono usu le atunu ma le fono fai tula fono awa ma lo tu tasio Samoa sa pupu le fono le asolua le aso na nafila wa vai aku pe kau vevela pe kau papa ngai kama komu kongol mota li la sa usitila ma tanga yatu no fo ese mai va vai yatu mamau ia e ka ke misia fo ia fontanga fa penei ia mala u fa longo ko fo I le tula fono fo le te le sa no I le mista o le ipa ma le fionga le ia le tino ia ai u fa longo ko fo I le si fo la kama I mea o ia des kama I mea o mo wa kelena ia o maria fo ila u fa longo ia le tulanga na o paule le tulanga ile mata upule a le setasio fai pule le sa tu sil fong of the line ia o silsila to ai manino ile tunu ile process ile fatino ino o to inga me fa pe a me se la tulanga fo ile o ia le mamalu le parmene ini a mio le tawalo fai pule ia nana wa o te fa amu ia la ui fai pule to lua ia wa fai le mele o lea ua nga I tonu lava ele process faftai fo ila fionga il fonftalai o le ua uia ala tu sai mal tu la fono tu mau al parmene ia o le mea tonu lava lea sa tauna fai ama ua wa na fa pe fo le mena fai o lua mo ia tu sa le leia al fa vela al faingo ma ua pingi mamaka mai ama ua I aile I o aile I alula I le taiala la le o le tu sai mal tu la fon tu mau ia ma o le mela na lo wa ai tu el taimine ia e fa tadi la I le tali atu o fionga I fai pule le mata upule ia o le me moni lava afa pe la te yo ina ia le tulanga o le fai unga lea ma le complain lea ma le whaasea fo I se tasio fai pule ia o to faso I vua e lalo lava I el maru si anga le fionga le fong of talai ai afa pe te ena ia o inala e la fo I loa la e le fong of talai e le whaamsion sili I sona whinangaro fo e malanga I sila mai I le tulafono ma le whai unga le fong of talai o le fa vai atu la lo tu la fono tu mau po le standing orders al parliament o le o inala e fo I mai lo e fa lo la e o le fai unga le fonftalai ai mantua la o le avenga la o le mata upule anga I le fionga I le famsin sili e na tele fai se fai unga madi just a recommendation ale au mai la volonga finga ngalo po le ale fai unga le ya fai ele a fo e fonftalai ia ona fai lo le fonftalai ia le tulanga al fai unga e fionga fo I fai pule to lua mota malo faftai o wale mele no mai tau watu na fai lo fionga male fionga le minstao o vale le ngarwenga ia leipamba business letinu tu sana tuli motu au lua male mota
ele i ai ni ai inga fo le fa pe tuli le aso le nei alu ko fo i mai vai aso le pe fitu aso po se me pena na tuli sa o lua ai tu o lua no fo ai lua le fam singo ia ole processing as a vea a fa pe ia sa au mai sa o lava le fa unga ia ma ua ma ke o eselo ku mang fo ia mama o lo le a ko fai ia palo talaiti ia au mai la le fa unga ia tu lo lava le fa fonga le tu no ia ku vale i le mta pole ia ona ma fsiringi alo la ia le fa unga ma le tu langa le process la le ta ia la ia nga luenga fa pe al parliament ia o le mela o le tu la fono a fa pe ye ni fite na inga i le va o le fa unga le al fa pule ma le fonga fitalai i se fa unga le fonga fitalai o le tiute le i lalo tu la fono tu mau ale fonga fitalai o ia na te ver mata upo i le fams nonga i le fams in city e le tu langa vole le o le declaratory order e pe ngal lusu fai tu lai ave ngale mai la vose finga ngalo foi le polana nga ia recommendation ko foi mai le i o le mama tau o ma uanga mau ave o ma va ia kua wale ave le fonfta lai foi le fianga foi atole fo tu langa na ia ma lo ma o ia ma fkangisi o le turn indoors out ia mama fa ia ku ia le tulanga la al me mali a uma mai ala i o le mako mata upu fa mai le sauna nga fo ia le famsin sini a ele ai o lo vionga le fonta la ese se wa mi o le nga fa ia ele le ato fo ia tu ia ma ngal pawal nga ese se la wa mi o le nga fa ma le fatino ino tu la fon ia ma ko sa vali aku foi la ia le sikai au te pe ale se me nga kup te mana tu on ta al na la fionga de star fa pe foi ale tinu ia ma ta tu le fono le tai au o mau me o ma fu a fa mai le sa no le fionga le fon ta no uma le ele fa felo ia tu la fionga i le fionga ia li fai pule i o to fo i mai mo lai tu malo pe tu atu fonse a vanua e fai isa ulu tala pe fa to e se foi tu malo e onga ia fai pule nei le se me pa ora sa non al fonse la ife mai mai o te fauto ina le mauta ina ia awana i toa nga i se sa nga se sui fai pule o le mauta i le mata upule ka kuolo ia na halu ale o le fongo o le se me fa pe o le tapo ia tu malo e ona ia tangata ia na tutuli ma le mauta o a mai le tula fono toi fa fo ia tu la no fo e sa ta mo fai se amano e na fo tai ao e pe tai ua ta fi mai lava ia le tu ia le fai unga fon ftalai na time a ngo fi fa umanga langa sa unanga a ngo sa fa pe ia ole polo inga fon ftalai e tau on ele tau ona ta ngofia mata upu le la ngai matanga kusala ole upu nga sa u kango fi fa u mai nang sa ngai makanga ia ai ole tu langa le nasa vea ma le fa fonga le tunu ile fa o nga se ina ol malos ole pawa ole mela le na ia wale vanga nga fai mai le nga fa o nga se ene man tu fo i sa vea le fa ko akuri le nga wa e fa aluanga kuria e o lo te mantua le lua fe male iva le o ia tono le o le vanga fa fa tau tua e le vanga ko kuri ma ko e vale se kuri nga kuri o e la uri era ka mo la uri ka se nga kuri e ke le al malos anga le fontalai a Savea mal fa fonga le tunu i lalo tu la fono tu mau e ala se fa upu nga tu la fono o le fai unga le fongotalai e mausalik o le kamala nga a oro inga sau noa fa pe nga ampe fai se fai unga le fongotalai ia o ka fa ko fa kuro le parming ia e tele lava ele o ia lava se tulanga fo ile ono le tulanga fo ile vanu no fo male ile anga nu ole melna lo te fi sidi e tuelo fionga Minster ona wa avea la vala tatu wanga no manei mata tu se lua
fai ngofie ma le ta ngofie a ese le tausinga ta o le VA o le va le ava fata le o pe o tau le mana ia ile tu la fono tu mau ma tu la fono i tu tonu o le mauta ma le palemene e o lava fo i tu la fono solinga tu la fono ma tu tonu o le whaamisino whanua ma swafa ua pe o la matana teu le va ai le follow i le rule of law po o le tu la fono tu mau whaavai o le atu ma le mauta. Ia, o le tulafono a ia le tulafono tu mau o le palemene e a inga le ia ma tulafono tu mau a New Zealand ma Australia ma isi tunu o kemokalasi e moni le tulanga le nai e whainga tai o le tātou tunu ono le tulanga o le tātou wanganu e pe fo wai a silsila fo i le tūlanga o le whaatinonga o le whaasononga ngā ruenga le palemene ma le sau whainga o lo muri ta i lava i le tūlanga le anganu ai e tūlou lava ia lo ngutu ma le afi ma le tūlanga o te wha ia lava ia le tātou wanganu i mea la whaapea ia whailas tā whaateita inga ai whaapea nei no la wa watu nei le mata upu lea a whaipule ia tō rua. Nali. O lea ua lewa no tātou mori mauina ia le tūlanga lea le contempt of court. Ia le foila ua contempt of parliament. Ma tua ai lua ia whamasinonga ia lua. Ia o lea ua tātou loa umarava e le i tala whea ngai i le sirisila malo le tunu ia winga mani tūlanga fo i lea whaale minga o nau o iei ia whionga i whaipule tō rua. O le mela le ia tātou whaia ia tātou whasiring ia ma tātou whaataitat. A whaapengei mo se whaataita inga o le a whail tātou whawhara loa ai ono o le mātangata o le tātou wanganu. Whasiring ia lola e si tangata fo i lea. Whaafea tū la whono le rule of law le tau noi ai. Whaafea tū la whono whaatemo ka lasi e teita inai i al tātou atunu ule whaasino mai ma manino mai lalo le whaamai. Ai a whai fo i se whai unga o le a whai. E whisiri fo inisi o le tātou atunu. Toli. Ke o fori i. Pei o koko ke lelo loko ori ma le whainga. O le mea tonu lava le nai o lo o whainga tā ai i a le whefurisa inga. O whai unga tātou palemene, ia male malo foi. O no tūranga lava lea unga o le tātou te pepese. E o ngā tasi lava ia tātou ngā ruenga, ma le whaatinonga ngā ruenga, male anga nuu, male a foi, male whakerisiano. Ia rena, ia mantua foi e isi whai unga foi al palemene i nai tausanga o teang. Ia ngā le umanga whako e se o le whaipule tu tonu nā ia ngā umamali ia tuala ia. E pe o tūlanga nā. Ai ase au kala fo i lea. I le tatou tilo i le whakerisiango, i amalanga nu umar kūlanga whapenga, o le whamangano. E mea fo i le e pe fo i o le merenga, le ngā whaasakauro i Jesu. E la masipaun ka fo i le sai au kafua le ngā. Ia, mon. Kakalo ia Jesu whamole mole. Mantua mai ia pe a fio lona malo wa fo e panka wa failang sal ia faingo fiar ka de Yesu ia walele ia fa mangalo ia o ka ke felo il partaisol kama ai ke kau pe mai nga e ko kongi lau sal kusala ko nga menga ka nga ruel mera ia fa mangalo ma faika ko va fero ai kongi danga sala pe a fai o sei unga le na alfong of talai o le a fatino e por kalia kule malo faftai o lona winga o le fautuanga foi ma le tua lalo lo tatu o tu lau tele e sila ma malama le lei i ala o mea walanga o le uma na fai le unga le famsinonga mani mawalunga le fola wo mai le palemene e tau e iai foi tu la fono tu mau te tau nalo i mamulu matai a faila o le mea le pepese ma ala langa i tangata fa mai le se fa msinonga na fai o le to lua lea na o le fa to e senga sa fai ia ma
ma le lauina o le unga ma tulanga pena. Ale mea monia, o lea sa fai le unga le whaamsinonga, ma wha maonia le soli tulafono, convicted. Convicted, charged and convicted. Mea nei le ina, tauna whaamanino tu pea le. E ui lava la ina le eise sala. Mana tua le la toi fo i la, o le si fo i la mai a fusu lea. To tonu o le palemene, tu lou le mamalu o le palemene. E iai fo i ana tulafono ma au lape pui pui e le mea lea. Samoa, silsila le tulafono whawai, tulafono tu mau le maota, o pui pui e le mamalu o le maota. O le tātou wanga nuu, whaatasi ai ma le whaakerisiano. Ia, na whaila ia leo le anga nuu. Ai tia i le tulafono. O lona winga le mea, fo lele masane whai e to ina matai mo la tu aima. O le a whaile me lele, ai tia i le mea sao. O le whai le mea sao, ai whai le mea lele. O no le vā whaatangata, ma le vātangata, ma le vātapuia. O la wha whea lana o wina sa tātou le sona e lau whionga le minstai lea mea, na le whai ama whai wha pia ma tātou i fo i tua le mea. E le te tau ona sauno whapena e le ise whamasinonga. O lo o iei tūlanga whapena o lo tupu mai i le tau ana manga whamasinonga i Samoa. Te lo whapena fo i nei. Yes. E al tūlanga mōlianga fo i e watu e leo leo. Ai mai se lava i a ni mōlianga fo i lea whapea wanga oi se tūlou lava le whafonga le tunu. E anga ro kua kua e runga whapea mai i al whamasingo. E ke i oe lau whamasingo o i lau mōlianga. Ia a lela wo sau ia o ke ioe o ke whako e se aku. E leila se whamasinonga i koe whaia, nonga lewa ioe. Convicted. Convicted. Admit. Ia o whai unga lai mazangi o maari e whainga whai unga whamasinonga. Ia wa lewa o talia e whamasinonga le e whato e senga. Ia e waku se au koru masinga i e ke alua i ukasi ko kongi le e whailawa le whasalanga me tūlanga whapena. E o whaila il mata upu lea. O le mea ia wo o tonu al whamasinonga ma ua whaifo ia le whai unga al whamasino. Ia o teiro lava Savea o le whamasinonga lea fo ia le palemene e se fo ilanga whamasinonga lea. Wa o le contempt of court ia le mele nganga ia whaipole. O le contempt of parliament. Lea la fo ia afiai i le mela vale tasi. Ia mantua fo i Savea lau wha tautonga fo i lea pae whaipure lau le tautonga lo to whamaoni. O le o upu ala iai ia e awa i le mamalo le tunu. Ia ma isi fo i a tūlanga la. A whai la ua leo whamaonia ia tūlanga o la soli tūla fono. O longa winga o leo tilo tūl palemene. Ua le awa i le whamasinonga. O lona winga la, o lea lae sauni ai ia le palemene i lana fo ia whaamasinonga. Ia, mantua fo i la o sila i Savea i whaamasinonga, i pot whaamasino. Ia ngofo le whaamasingo malanga sa malavo lea. E whaapena fo i la i le palemene. E le kere va ia sila tu mo le fongftalai o la ka kia mai le sa mala fo ia le fongftalai ai le fa nga ina la vo ne tu langa la va ia le o le nganu ia e se ala tu la fo no wa pe fa nga manino la u famtalanga o tu la fo no u mai le tunu tu la fo no la ngai li o mai ngai si o mai ia le famsinonga le famasinonga lai o le court mari a o ila el parmene e kasi alanga kula fonga lua o lang kula fonga ko mau ma le constitution por fa vai o Samoa ia o ngai fa ia ile famasinonga la le ia o kirkilo ku le mata upule ile process masani po ngisi foi le kaunga coffees komiki e a foi so er mata pe tai la u kau kirkilo ia te lava ia mala u kirkilo ku ile fina ngalo le fonga ftalai le wala vale fai unga le nga au mai e whaamasinonga e fai e langa fai unga ma o le la wa peo no fai atu le wanga i le process masan o leo o mona mai le whaatonunga le whongftalai tu atu na yaso ne e lua o le ale whaalawi loa ia lua suafa whaatasi ai ma le se tasi fo su fai pule na tusi alo ia e whaasea se au lira vaso le
A le o talo le feilo inga matustala. Tau ye o la ua le fa tau ye le sau noanga le fionga le minsta. Toi tau ye ma le tangata na tusi atu ye o silsile. O feo ta oto ia le parliamentary privilege. Ma le tūlanga o le tausia le mamalu o le tūlafono le nā. E atuaile ai ata tau i lau fionga a ua umana sau noa fo le fionga le minsta. O le whongftalai di tonu i. E ta tau o na puipuia le mamalu ma le whaalolongia o ia sa o le awa noa. Parliamentary privilege is very powerful. That's another contempt. Yeah. Ia la ua i le mele ua la whatinoa. O le tūlafono tū mao le maota. E tu sa pele o iai fo i le tūlafono ia me ia saunoa iai ia le whongftalai. Ai, o le taimi lava i saunoa mai le whongftalai i sona fina ngalo. O le tūlafono na. Ia le la ua umao na mai le polo inga. O tasi ngā vaenga matautia le o tūla i mai pe a whape o le mea na ono te reiva ai ei. Ua whaise la press conference po se mea pena. Ai, o le polo inga le fionga whangaftalai le ngā sau noa i ai e le mawhai o na whaalau loa ina i a suafa nei. Ia, e kasi la ngā mea malosi la ngā ia whawha kulunga i. Ia te aulawa ia Savea ma le whawhongwhonga le atunu. Ia, ka irola ia i le mere ia kupunge. E le aisi o tātou, e sila ngona, e whau e whaini me leang, a lea ua tilo tunei. O i unga o whamsinonga e tau ona whatino. A sila le whamsinonga leo tua. E mulimuri aia o lea mi o tonu, ma lea lofa, ma le whamsinonga mi o tonu. A o lea fo i la tātou tilo tunei. Tu sau tangata nei e pei e whai malai nei ma malai ta alo. Ma malai lo pala. E le kea i le whamsinonga, le kea i le pale mene, ai pei e o tau se sila le mena tulai mena na fia a lau fionga le minsta. E o se pei ara se mea wa te i lo fatu, i lo whaalongo tu, na pawa tala le minsta no foi lalo, a lala mai lalo. E o whai o le se vevela na le no foi lalo, ma whaalongo le minsta. Ia peo le la o no i toi ngā mea, o le a whai peo e whaata mai titi, pe a whai e te leo stai, ma e whaalongo i tū la whono o le mauta. Ia, whaalongo kulawa i le tūlanga le nā. Ia, ai ono le manatu fo i le ia whapeo ua lewa i tono le mauta. Ia, ai le ise tū la whongo fo le ai lewanga i le uskaida. E tusa uma ia a fionga i whaipule, sui mamalo o tū malo, i lalo o le tū la whono. Ia e whapena lava ia le tūlanga foi le, o se me whaanono ai i se ila uo. Oa lavalo na si la fia i le tūlanga o le tausi mamalu o whai unga ma taurumanga o ngā ruenga whaapane mene. Ia loko vai a kose pe kausolo mua mai anga ia le ia o winga whaafiti foi le whaitua ngai. Ia ai ia la le teimi foi le whaonga ai. E foi kai mea ua le whaonga. Ia anga whaapea oa. Ia ka kikango a foi le kau mili le whongftalai. Le mele nga whaianga wa aki dei le ikol whongftalai. Ia le na a whonga foi le atunu. Le aso malo i le sausi o lau silasila ma lau whaafonga whita i whea lava le ia awa o awa noa nei tātou te maua e loka whaale lei mai le tama le malo se o tau whaafonga ma whaalongolongo ia o mea moni la ia sau o le whonga le minsta nanga o lai tono le kapineta a me ia tau te whaalongolongo le mo tau pe pese ma whaaleanga i le malo se o te matua i o wofo lava ia tau le mana lama pea lava pea Tātala noa i lau fionga, i le taimile nei, i lau va ai mamao, i le tūlanga o lo solonga le lei ai, po i ai ni vaenga o lo tau lape la pea, manisi o lo tau tā upepe whaangoto le, e safo lau ure maro. A lea lava lau va ai lau whaatua tuanga o lo ta oto ai. I le taimile i Savea ma le whaafsili, me se vod whaafonga le tunu u amatua ua folau le leile, ia le safo i o tātou tunu i le whainga malo e ui lava ina
ia ngai amu vo ia wa a mangai ku ia olo o tamu fai vo ile ono ole masani ai pe ole tulanga lna o te tonu lava pe masalo pe umarawa le tau sanga o tau toi po lesi ia le tele o vaenga fo ile o ile matu tilo ile o tu o ta automation tulanga le lei ai o le whaafoenga i o le tātou malo le teimi nei ia ua maanga ia le wholau o Samoa le teimi nei teita ina fo ia le awhionga le tamai tei pāle mia ia o le tūlanga na ai tele lava ia nisi fo ia o mata upu e au ona toe sila toto ai ai onga o mea fo ia sa whai karua i o mo le whakakope o mea whaanatinati o mea whapenga kula fonga whaanatinati mea whapenga ia o le sia vaenga nasa o mata tu ia le fono pe o le sa fa ise a o ngai kongo le o le parmene e sia wo ile tulanga fo ile e mo meo tula fono ia le fa pe le o ona moli ta ia le fanga malo ia lo wa fa tonu mai le ia o te lo fa ia o le vanga ma ko mamala mai ia mea nga pau ale mea fou sa o whaalongolongo koe ia ngafi o lo fa pe mai e wha ko inga kula fongo o le wha vai o le tula fongo au tula fongo wha tontonu ma le saula la li a mese wha sa mo al mea voide o rules or constitution, principal act, regulations, ma rules. Policies. Policies ngai e mina ia la ngafionga. Ia ile tulanga lava ia tia uia wa kasida maka upo kele nga fo inga nga fai fo ma fusu anga masia uo. O le mea lava lea pe o le fo ila mauti atu fai nga malo o masani ai ia talinga fo ia vatu lava le pa ia maurunga fo o matanga ruenga le malo po masani fo ile fa pea o le regulation po tu la fono fa tontono e fai le kapeneta se singin nga mea mo ia fai le kapenet ai ave pasi mai o il palme o le mea le mafina uso o hai a fai principal ads po tu la fono autu pauanga le mea eva koe pasi mai le palme le kaimia fai le matanga ruenga le ia o mai lola ia fau ku la fongo fa kongkong ko kiki lima kausanga pe o vako o fa o nga ina tu la fono fa tonton ai fa ko ava koe pasi mai le palme o le foi la ma ko ke anga ia ku le kulanga o fenga fa vai la ia po pa fa pe o rules po policies ia o mea la nga e fai el kabineta ile kirkilo ia i la ulava mtanga luenga ia mtanga luenga e vale ye e makua ile a inga ia fenga fa vai isi fenga fa vai makula fongo ia au ku ia o le mea fo ile o le abuse o le power o le fenga o le fenga o le mea al vakua kia ile le kula fongo ia ai fai fina ngaro kaka ia e peila o mea nga o le ai nau ta ia lava le fionga te mai tai pale mia inga ia mako so solo tu la fono e man ko le mena ko la mai ngai ile umkanga luenga male nupi fale sa au mai e al taimi de al kako fa pe kako e fai admins card fai unga o mea a fai mai lo super sengel nupi fa alu lo super seng ai matau no atu le ia tu la fono ele o yai kere se malusi angol mista sa no ai ma fai unga o lai te fono report por committee fa foi le ala solo ile mista tupe ai sai la vale nga le mista tupe e fa fero loi fo si me si pasengi onga o le fa mana tuinga o le ongo suta usa o ile lima suta usa le nupi fa ia peitai ele o ia la se malusi anga o le la uso solo ia le fionga mista tu pele il tu la fono ia al menenga ia o le anga ia ku la fongo ele adu ele ka ngoli mai miska ale o miska ia nga im ka kia si la ia le la vatu smart tai
Tu sai fe au le minister le CEO mala tu vaenga fo la tu finance vai pe fio le merna ai ai amata no tu fale e fai le pula tangata a o le fa tali nei o to i se fa tuanga mai i le tu so le merna e lo te le fono fa ton wa i al mtanga ben ona longo le minister ya fa pe la se awala matou te tau fa lo ia ile se leni fa una fa so pe le nganga na le te tau tuli lo it's the process in terms of accountability ia male ia matua transparent o la ta auto la tu la funa le fa ngai yo tu langa na o le fo ila e te nga wa i le titilola i te na inga le minsta o le fai masuer ka peneta i tono me fa pe e fite na ila ile male tai fono malang committee fa foi ia vai kunga ia wale o nga kasi ai male mga umiar malo ile fina watu ole mga ol maro e kuku la ki lunga ia e fina mai la ko le ai kuku la o nga la o me ia uma ona fa tu la ina ma fa tu la fongo inga ele fainga malole wa tuana iatu ia mai o se maka upu ia ke wa ia o le ke lo fo ila o lo fa fonga mai le te mai te pan mia marka penet ia o ko o minska e tai ia committee ia flow le tonu le avatu ka penet ia ma se tulanga na Savea e wakele a me ele fe alo fanginge me ia lo va tai e te tonu o se tu o lalo ta ua tele le na watu le malo ina toe au talu ia le mtanga luenga o le olo o minstai ne i le fionga le fawalo le komisina o whainga panlota ia whapena foi ia le tūlanga o le toe sila e le anga i luma lewa manei o lewa ia komiti fau lewa o tōwhia nei o se vaenga ta ua le na ai maisela o le matanga ruenga lea ale fionga ia le tinu se i toi maula ma o taimi ma le tinu e si alo fisiri pea langa o tatu taimi ai si ta o le whawai vaenga article limas fulma le lua leolo ia le tawa fio le fono al palmene te amai ale fasu limaso leo o te nofo mo mafo fau iai na o tātou se atunu sa tā ua le nāwa i tāu pesa iei fo se purpose to serve i le whawai na tu sie o tātou mātua whasuli maso tāua whailole ai lau wawa ai ei pe ua umi tele e awa no ai isi ma whaunga leanga ma isi whaunga leanga i tua le pongisa e whaatino le te milea 45 days is a long time honorable minister i la wawa ai ei ia e moni le tūranga le nā ai a fua fo ila ai le teimi o tāpenanga o tāpenanga lava ia ina uma le whainga pālota ia sa whai eile ma lesi tāpenanga nge ke watula i mai ia ni mta upu tau whainga pālota te whaamasinonga ia pe ole ala nā i lo ngā i loa wa wha umi ei ia mea ia ona fato a tau au fia role o tātou parlemene ina uma e whainga pālota e pe o ila unga wawa ai fo i tō whāfo e tō ina nei ei le nā vai tau ina i lava se taimi fo i le tā pena i le parlemene tā pena i tūlanga uma i meo whamasinonga mangi mea whapenga ia mari whai tau ina fo i o pālota o kero o se tūlanga whapena nā lau whaftai lau fionga nga whaanga e tia lava loto ma le nganga le nei aso e le angata i le fionga i le pule ma le whaltua e a whapena fo i le pulenga mātutua o le lalatu le whatelenga sa le ola mātai o sa ngala e a ma le au whainga luenga atoa ai maise Samoa o lo o mai mai tafa e fio le laluranga i le tafa ataluanga ma le taimi fa auro la fionga o leve na tau na faisina malolonga lo fa tali mai fo yo walo malo ai ngale lava te kamia kule au fasana lau mi milonga i ka ko kama ka po e foi fale ko na yu tato uso il colisio Samoa fa per fo il colisio avele fa te tele lava i la fionga ava tu ele nei ava noa ya te tala ile aveye fa manuia i lo i tu malo
Ya mai se le tapo inga mamana Samoa i o whaiva a mai se lo lato le taima le lato le ea ia po lato fo i ala pe ato i taliu le uto i le whainga malanga ia wa fo i a tautua ma ti uto lo whenga iai upu whai o malo i lo tato o tadu ma le nganga whaaloa ia whaftai atu Savea mo le awanoa fo i wa tu ina mai le tūlanga fo i perana a saunoa i oi whaftai wa maua se awanoa momole atu ai lau whaftai tere lava i le pa ia maurunga se o tu malo o loo papa au fo ia tunu mamau New Zealand, Australia, Amerika ma nisi fo ia tunu o loo awhiwhi oi i le pa ia maurunga se o tu malo sa lenga lua ia a vea ia le nei polo kalame watu ai le whaftai tere ia o tau tāru sanga mōria ma so soani atu i le sa ilinga o se sui whaipule o le tātou tu malo whaaftai fo i lau tāpua inga. Lea lava sa mori mawina i le tūlanga fo i o le whainga pālo ta taruai. Ia, e le iai lava se mea ngā se i le tūlanga fo i o le tō sa whaadia fo i nisi o sui sa maruta le whatalenga ia tāpua ia whape fo i la whionga ia mai. Ia, o matua maangai a le mea tūlai mai. Ia e vevesi ai si tū malo i whaamasinonga. Ia ai whaaftai le tāpua inga ma le tō whaafo i sa whaalia fo i le uso ma le tū whine fo i sa matu tau wā. Ia o le mea ai kasi. O ai lava, o le mea lava na sa iai, o ai lava tū la i whaimasui le tū malo. Ia o le nā lava ai whaaftai fo i. I la whionga te maita i pāle mea ua maua se ka ko Mr. Tato tu malo. Te lo fatu a whaaduai lea o na mose Mr. Matu tu malo. I atia ule teimi le nei. Ai whaaftai tele Savea mo le awanoa wha malulu atu fo i na malulu tatu o tunu e le eise atoanga o lo i atia. Wana o so vai e so soani atu ai ma whaasoa fo i mata upope o na fsiringia le tatu a fofonga o le aso. Ia. E whapena, e whaamaruru atu fo i ia pe a whapea fo i wai se tala ua le tautapari i lau whaafonga Samoa. Ia, toi whaafo i mai a olo nei. Wale koe olo la elea e se whiri o lau olo lea lofa Savea. Le ua i pe si de ilo uaru ngā le olo lea lofa. Ai whaaftai tele lava Savea ma lau fionga fo i le pule ma le faltua o le tātou le tio Samoa. Ia mo le awanoa fo i watu ina mai tātou te whaaso ai. Ia aia o sira mai le te mai tai pāre mia whamu. Nga whaminge la koe e mai a le vai wale i longa se mea o so mai eng. Ia e langona lava le whaafitai fo i le amana ia fo i o lo unitanga. Ia tātou te whaaso ai mata upu i le mea e ngata ai so uiloa. E vai au na Savea? O ia. Ia ai whaaftai le rofa le tua o le ua mai se upo talanoa atu ai. Ia mai le foi se atu angai pe ona o talanoa atu. Ia ai mole nei atu la o le aso. Ia o te whaato whaatu manuia ia sa patia tai au. E pa ia o le tātou atunu atoa. O lo o maua ma tātou mafuta i nei poro kalame matango fia mai whaaloalo. Alo whaatai u leo ai fo i toa whiri malaya i le saunoanga ia sa whaai vaiva fo i malaya wal whaafonga tāpua i le tunu ia mai se fo i o lau mai moanga ma le sila mai boa mai tawha i fia le fionga i le minsta o le tātou malo tuto tasi olo o mātou te talo ia ma le nganga whaatai ia manuia o whaiva maua ma whaafua lolo soifua ia whaafua ia ma sosani ai le safo lau o le tātou tunu manuia tele lau a fionga pa tātou taliu le auto tātou whailo ai pēr ia ai whaasoifua ia mo le teminei whaafua tele tai
Penga kanga fa senga lo ma fa. Sili ai. Penga ka. Na ku wa ku oe ke alu lo wa. Fa ma lunga. Fa penga kanga wo fu ma fa se ka fa na. Ka ma ku fa kas. Fa kali ai ni fa ba. Ai pangale. Salu vale le kamua opo. Al kelko. Ike pule lava oe lolo. Ai sangia ingana. Au e ke anu mau. Mai manga kua figa si o mau. Lo sa o lo tomana. Kua umata.
tau alosi fai malofa. Ole manatu o oe mato olonga. Atasi I matsi tai tau wilangi. Wale lo ele wangelu wa o iai. Eleni, afalai fanlei sili le manongi. Eleni, fakale sili le manongi. Faitali oi is fainga faiai. Sina popo fa ai ai Popi massima fa per ma pua ele ngata le taunga ta fiu saka tau ma fai na lau ma fa Atata petato isi atingi apa. Eleni, afalai falei sili le manongi. Eleni, fakale sili le manongi. Faitali oi is fainga faiai. Ma o sina popo. Fai ai ai. Ola lele o ileva ai, bia to e te patasi e te ya oe.
te tali mai I o e te ne ea se I whaani mai malale li o I le vai Nofoto atasi ile malu afi hangi mali e mai le matangi fa asolo lo uma fofau a o se fungala au fa amali e ina lo utu ina nau o mo o nga ua le matinoa a o ai e sona ingoa tine e se I whaani mai walale le o I le vai Ia toe te patasi atu ia oe Me te tali mai I oe Tine ea se I whaani mai walale le o I le vai Mo o ngā ua le mautinoa A o ai e sona ingoa Tine ea se I whaani mai walale le o I le vai Ia toe te patasi atu ia oe Me te tali mai I oe Tine ea se I whaani mai walale le o I le vai Shoo-doo-doo-doo-doo-doo-doo With COVID-19 in the community, it's even more important to protect the ones you love so they can keep doing what they love. It's important to know that if your tamariki aren't yet immunised and they get COVID-19, they'll need to wait 3 months before they can get vaccinated. If you have questions, we're here to help you get the answers you need. Call 0800 282926 to chat with someone who can help or to make a booking for your whānau. Ua wanoa nei le Beta Drive Doctors I mangele mo le whai o so tui pui pui o le COVID-19. O le fo I wofo atu tui wha au popo o booster shots mo I lātou wa atu o le 11 tausanga ma lunga atu. Ma ua sili atu I le ono ma sina talu o na whailo tui pui pui lo na lua. E iaia mātou fo mai Pasifika I fesoso ani mo oe. E te maua mātou I le taulanga whaatau I mangele I au tafa le McDonald's. Whaatulanga loa sa ua wanoa mo le whai o so tui pui pui o le COVID-19 I le Beta Drive Doctors. I le book my vaccine.co.nz bevala au le 275 valulima I vavalu 275 valulima I vavalu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Fusi
Le mawhai ona o tu ua. Mawhawhanga ya oi sunga. Ole lei mamanongi pei o se pua. Se kia o fika teine aua e te ita. O te mita teine mai le Pasifika. Te wila sina tina so e sau senyorita. E fua lo alo whaia oi le auita. Lo alo whamapoe la upele e a. A o te whaia pusi mamki e te oe la umana mea. A o te mana tua pe i lo ulu toe la te mafutanga. Se tapu mai e a te pe moni lo alo whaia uita. Se tapu mai. Pui oe malau pepe le i whanau mai i le flu o le nei tau malulu. A whai oe mai tanga e le aise tutongi o lo tui pui o le flu. Tala noi lau fō mai po se whale tala vai pe wala au le o walu se lau ono tasi ono. With COVID-19 in the community, it's even more important to protect the ones you love so they can keep doing what they love. It's important to know that if your tamariki aren't yet immunised and they get COVID-19, they'll need to wait 3 months before they can get vaccinated. If you have questions, we're here to help you get the Lai answers whafonga you pēr need. le tautua mo oil siu whonga o Samoa, le radio Samoa, sifuru lima i watolu a moe o kilani. Ina watoe lua sifuru man fitu minute o na tā leo le itu la e wha. O le fo ua mai au no tau whafonga mai. I le whasoa fo i ma le talanoanga ma le whionga i le Minster, le tama le malo, le Minster o ngā luenga te tele, whela ua inga maisi a tina e te tele a le malo i Samoa. Le fionga ria olo a foa fiti va ai ya ma fa manu ya tuai ya o to e tali watu i lona sa le nei e fiafi lo fionga ni stafa te tiri lava mo le taimi ta ua sa ta fa so ai ya ai ta pua i ma fa fonga ia le tunu o lea ua ma futa mai ia le to fine ia po le fletua foi ma o ia foi o le si sui si nia o le autostalo ma lau whasalau o le radio Samoa ia pia. Maina vai, leo o mafuta mai. Ia wa fo i se o tonga, ia ma le whaalau te lenga o nisi o mata upu sa tala noina, ma nisi o lau whainga ruenga. Ia po le te lenga fo i a se Manu Francis Ioane le vai aso o tonai. Whatalo whatuai, maina, ma lo lava le sui fumunduia, whaaftai tele lava mo le taimi. Ia, wa whaavanoa mai se i whaafonga fo i lea tunu, i le whaalau te le ina o nisi mta upu. Lange ma, a mai le avei e whaatalo whai, ma whaafelu ai fo i lo tātu nu o lo o a whaafonga tā pua i le so, ma le whaalano. Ia, whaatalo whaatu i lau fionga, Savea pesta, ia, a whapea fo i le tātu o le tio Samoa i New Zealand. Ia, whaatalo wha Samoa i lau mai mo whaafonga mai tu e fio lalangi, ma o mai tātou whaasalonga le nei fo i vaenga o la sto nai. Ia, au tau whaiwi ua i fo i la sto nai e, fi au ngā ruenga mwhainga whaataunga i nei se tātou atunu o wa fo i le sauni atu ai mo le asa pa i o le li i atai au. Ma lola wale soi fo manuia. Ia, alo foi. Tātou le tau singa alo tātou tapa au siri langi. Alo langi matafi wha malo fo i le pale. I lau fionga le filtua, ia me se fo i le ngā ruenga tau longo, ono le tūlanga o le whaamani nonga lava fo i ma whaafonga fo i Samoa. Whaalau te leina o mata upu e pei o na tūlai mai tono le tātou tonu. O a mai lau fionga ma le masio wali i a whaapea fo le no whaalo ma le ai ngāli i le reiva i teimi o le tausanga. Ia o me vesi a fo i ma pesi le whaama i la tau i a le akau ke lae vama ma ona i a whaapea. Ia, o le alofa le ali e manuia. Ese le anga le leio le atua i so se itu. Ma so se mea lava e anga le lei mai ai e le ngata i le soifua. Ma wai asa umata i tas. O lana foai, o lana puipuinga. Ia, ma lana tausinga ia i mātou fo i nei. Ia, whapena fo i le tātou atunu o Savea. Malo. E lei lava se me whapea o iei se tūlanga fo i lele a se i vanga nā lava le tangata lava ia e le o fia ia i le fetalai mai o le atua ia so umama so umalava e ala i le ola ma le malosi e foa i mai pea. Ia ona iei leo le mele o le tomumu ai o loo solonga manuia lava i tātou umai i nei. Malo, whaafitai tā ua tele le whaalongolongo atu. Ia e mawai fo i le whaamalosi au. Ia i la tau o Samoa lo o nonofo i atunu o mamao ma i tau malele atu. Ia, i le vava aima tilo atu i nai o lātou mātua o ainga o tausonga o woma e masani
Whaftai i le nā tala le lei fo i o lo o maua le soifua. E le ia se mea, e le ia le uso le masalo, ia mai e fo i le tūlanga o lo iai ia ngase, o nisi o māriliu, mawhai i langi le fōlaunga, ia ma le tuli ngasi. O le fina ngalo whai tō tasi lava le nā o le atua, e pe o na tātou i le COVID-19, o le talamoni, o le saunga le mbu o lo lava a inga ma oe, o lo o iau a au. O le ase tala lata mai le tātou COVID-19 ma le tūlanga o lo iai le pesi o le whamai. Ia. O le tātou li poti sa whapenana tu ina mai le aso. Ia, o le nā mata mailo na whaamamawina mai fastful walu i tula mai le aso. Lua sa fulu wono, a ngā i le aso, lua sa fulu walu. Ia, peila o talatua na nafti. Le nā mata whaamawina mai ai. Ia, ua whaali ai, wa 5 sa lau iwa sa fulfitu ia tātou new cases. La tau lawa ia lo siake atu le whale mai, ia, wa test positive i le COVID-19 maleiva. E tasi sa afia i se au malanga mai fafu. Ayo ba ia na pa u mai le vai asunei, ia lena maua ia se tasi foi o lo o afia le COVID. Ia, ai ole e iwa sa lau 5 fuluiva lava ia cases i le community mai le taimi lava na a mata mai le tatou whaama i le amanga ia tuitua. Pitus futolu na afia mai poras, ia po ila tau ia na afia mai i le whaari tua oi whaavao malo, le afio matala mai au mai tonu, mai whapoi tonu le atunu. Iwa afe 5 salau iwa sfulua, whasao atu iwa afe 5 salau iwa sfulua, community cases talu mai la sa sfulfitu o mati. Le sa tata wa afi ai. Ia, e tolu mali ufou le wai e tonu al fastful valu i tu la Savea. Wa ato ai le se fulu iwa, ia e wa maliliu. Talua na amata o na afia ia tuai i le atunu lau tele i le whamai. Ia, o le maliu mua le tamaa fastful 5 tausanga le matua o le soifua. I le iaiso na tui o le COVID na whaia. Ia, e iai o na ngase foi e tu mau. Ia, sa iai o le sitoe ina. Ia, le ala ua whapena o na avea ilona soifua ia ona o le whamai o le COVID. O le tina, lo maliulo na lua, le tina fitu tausanga. Wa mai au mo na tui e lua ia malona pusta. Ia, peita ia ne, e iai lao na ngase tu ngā lava ua leva. Ia, o le ala, ia ua o whaatasi ma le whamai. Ia pe o lea o mafuai le maliu o le tina o lo whaamanino mai e le mtanga renga o le soifua maloloina. O le maliulo na tolu o le tama avalu 5 tausanga le matua o le soifua. E le aise tui pui na whaia. Ia ai isi o na ngase o lo oa afia ai. Ia le ala ua maliwa i le COVID. E se fulu tasi la tau o lo o i le isolation i le whalemai i ulu mutu otua. Ia to atasi o lo o i le potuti ngaina ia po le ICU. Ai o le au te lenga lava i o le report. Ia o lo fautua ina lava ina ia papena na ngai la tau ele iai ele i whaia tui. E whaatino loa tui le taiminei. Ia o lo ngā lulu e lava fo i ele ofisa male matanga albenga o le soifua maloloina e ala i ali i matama i tai fo mai. Ina ia whapena na whaasapolia lo tātou atunuu. Ia i tui o pui o le COVID. E mai se ala o le taua na wina o i la tau lava. O lo whapea na musu a pea mai e tatununga fo i lea ele o atu le whaamai. Ia peita iane. Le ai o le whaamai e le whailonga tangata le whaamai e pea na tā ua soifua maloloina. Ia e o lawa i so se tangata le whaamai. Ia a whapea fo i o lea e te whapea ne. Ia e ieini o ngasa se tu mau e whapea le mwhai. Ona e oti le pe maliu fo i le whaamai. Le ai e le mai loa al tulanga lea leanga e le whaamai le nei. Ia e se fo i ona ata maana fo i whainga maana tanga mawinga. Ia a ole au te lenga lava Savea o lo sononga manuia so tātou atuno. O lo o iai la o lo o whapena o na maua le whaamai i tua le community. Ia matoe malolosi, matoe whaafoisi al manos. Nisi foi o tele o lo o maua le whaamai ia na ole whaafulu a foi lele pe o fulu masani ei umi la te tolu vai aso. Ia o le pe o le pentolo lava ia po le Panadol. Ia male vaiti polo male fiu le esa sasaya ia le whaamai ia al tātou atunu. Ai so longa manuia to atele ia o te whaafoisia al malo si tulanga le ai ainga. Malo whaftai
ta ua tele le whaafonga le atu e pe ona tātala noa fo I le tele o asu o tuna I atu I le tūlanga o le saunga le mu o staipea ma whai o tātou tui ia ma whapena fo I ona waaia ia le vānu nofo ma whai tali fonga tau mafa ia tau mafa e tau ona iai ia whapena fo ia iai le vai le tino I teimi uma ia wai tō tele tangata e dehydrate ia pa ua leise vai fo I le tino la tau e ta te whaalongo le tino tangata e whai tio I lea mea ma lea mea a whaku vai o e whai kui a whawhena le whai au tūtui o le nā e tūtui lolo iai pele vesi a la sau tala mai o leo wa misi a te au lau wasi e singa I le maketi ma le tūlanga o fua o whae le leanga ma le wawawa ia tūro so le lae lau mata fia fia o mamai a ia lau whai whaatoanga I le maketi manga ia la vere al whai mea fia fia a ia e tu sai e a whai nei ia le winga matango fia le tatou atunu upo o ala ma wha fita ulima ma mea o mai a ele ma whaiona ave se a ele tatou atu ma le anga e masani e oso uma I le soifuanga pela ona o al marketi le na foi vai aso sabea o le o al marketi nei ona lesa o walu le puenga mai le live mole le fio ato le fio ngata mai tai pa le mia pa pe foi le sui ole o le vai nga fa fai ale HRPP le tai le HRPP ile tsalaina o le mal tapua I ole worship center I nei Samoa ia malelalo lang ato la tu center le na tsalaina nei le funga faltolu e pe ona iaile la sauninga nei tai au ia le na mawalta to live o le na tai ngalava ia ina ia ma faiona o tato ngaluenga fa salalang ma fa la willoa I ia tangata umalava awa tato te failonga po ai em faiona ona faia o ia le faina faia ai ole o se ngaluenga foi whatever foi ai pe una po ia foi le mafatuai ona ole fa mai el misela so o mai lo markovit ai ina wata to foi le market ele to ina foi la lo le nganga ngalue o tato watunu e mana oi ina ia mafai ona toto me toto mamaua fu o fa ele leanga ma matun marketi ele ngata fata watu mo funga tau mafa le tunu ai maua fo se lenia wali tau singa o ai ngata tas ole marketi ia na wasila ia wasila fia tangata watato wola fata simal fa mai la sila fia ia tangata le marketi ola la to upu pe mask pele mask e tato te maua uma I le fa mai ai ai lo ona tu matite e tu fa ma ia lai lo uia o puipuinga o tu ina mai ia mafatino pe ia ngaluenga o so fai so ina ia mautino e maua me yo lima wa se me tau samia le ainga ia o se tu pe foi mol fa na ia o tulanga na pe ona la to fai lo mai ai o te lo vai so fo la to ia si ai folta to fale ai wai o te mau ainga le ngata fale ia male vao o se tato tunu ia e se fo I taimi o painga tā mawhita o wha mai o I stangata wha pia mai ua e tūlanga whai lele ua nofo ai stangata wale tūla e pei tai lau tātou atunu a le mea le mori senga Savea o a ingu I kua o ka e lau fo I e wha tau ai mea I le awala ta whaala le a wha pia o na whatau nu ina e nai o tātou tangata le taimi nei o se langono fia mai na ia te au va pe fo le to tele o tangata la tu te lango ina le fuanga alu mamao ma le to fa le le malo ile te tala ina matau tala ia no tanga o le vavao ia ma tua oi foi ile mela le o te vava tu nei o no winga I sau tau au fianga a tō langono tangata o lo fia ma la tō whawheteia le fuanga le malo e tala vaenga ia o le sa olena. Ia, o le sa tonu ana, e tama o whai mai. Ana na, o me wha mai o le tū, ilunga mtafi, e se wha mai e ngalue. Ioi, whai lele I le tūlanga, e sa o le leia la tau pe a tatou wha lolo ai e le wha mai. Ia, wa tilia ia, ona le mawhai o na whai o se isinga I oinga. Ai, I le tūlanga Savea mata ina na o maua mai e mau tilo e. Wa a mata ona I ele tatou atunu tūlanga whai lele, wa sila fia o na ola whaatasi ma le COVID. Mana ia. Ti ngā lawa la iel wha mai. A la fo iei ma le nau ta inga whele le tū wha malosia e ilunga ma. Te e atu wha mai pe wha mai pe le ai.
Ai mawhai a ona whaatino peanga luenga e masani e o seifuanga o aso whaiso. O le vai asu le nei, o ana nafi na whaalawi loa mai ai le Minsta, o mta uptau tumutu le Pasifika, ma le latu ofisa whai matanga luenga lea. The Ministry of Pacific People. O le whau whaalawi loa le soifua maloloina, ia whala au, e wha lei whala au, masalo alanga e taungatā ia ingo whala au ia. Ai, o le la tau mawhai e tupea. O te loa le o toi mamao le vasa whau e taunu watu o le whala au mua le pe o le paracetamol, ai o le o whaingoina o le paracetanip. Tasi le nā whala au, o le si whala au lea. Pingi ngō whainkia fo le le wha au. O le, e manai o le whaingoa atu whapupu, o le Rona Preva. Ai lola o le Rona, o ringo o le Paralesi, o le Rona. O le si whala au lea ua, o le o sau nei tua mō tangata New Zealand. O le Remdesivir. Ia mal whala au muli loa lea, o le Toxilisuma. Ioi. O e maua mai, pi kaua i ngā baa fōle le pe but those are the 4 main antiviral medicine that is available in New Zealand now. Mo le coronavirus, ia, stalafifia le nā, leo avatu, ia, wa fōle whaafonga le tunu, ask your doctor. Ngai whaile e whamunu mo le e wha me ingo o whaalongolongo mai e le porokalama mai na ma Savea. O le Para, o le Rona, o le Remdesivir, ma le Toxilisuma. Ia, le nā, wai vai. O le o sau itua mea nā, e wheso soani. A o le so fo i mai nā. O lo ngā lulu e whaatasi eile leitio, le pūlenga le leitio, le sunga le whawhengainga, ma le whaltua. Pastor Louis Ponifasio, Pastor Anima le au whengaluenga. O lo ngā lulu e le tātou drive-through vaccination in Manurewa community. O le vaccination event nai le so. I au whaafonga mai le tātou tunu o lo nofo lata lata e po o fiofo i ai. O lo whaia nai le North Crest Car Park, Mage Road i Manurewa. Ia, e whaifoi na whaia i nā mo le tui, e whaifo le tui le nā mole fulu, mo i lātou uma o 5 tausanga sa i o lunga. Whaatasi ei la mo le mea lofa. 5 tā la le voucher. Ia manai tau mawha. Ia, e whasosani ai le whaingo lo tau tui. E umanei ia, pe ia le afo le tolu e umai le afo i le whamoe na. Wa se sila maina le ngā luenga lo whaatino le tioma le au whaasalau mo le au whinga luenga mo le pūlenga. Ia whawhetai, whamano lava. Ma nei a matango fie, mai ma wepan whape, ese me whape nai tupu i nei. E longa i ese se te whawhite sa we tui, mwhai sanga te, tuma a. Ai whawhetai i le tau ngā luenga tau mawhai, ma le tūlanga whailele le whesosoani, ina ia mawhai o na whaasapolia. O le whaasaoina o le soifua, le mea o loa au ngatasi iai le manatu o i tātou umalava. Ia o i nei i Samoa. Ia wa iai al tūlanga whailele pei ua māsani ai whai tangata i tūlanga puipuinga. Wa iai a le tūlanga whailele wa sasa ewa ai atu i se whealua i solo mai ele se mask. Wa mea whaile mask ma se mea e pele i tangata. Whailele pei ua māsani ai le isu wae ane le whaafonga le tātou atunu. Ile mānawa le mask i aso uma lava. Ia, a tonu alanga o le sapa fau a tātou sa o loto ma tulang whanalele i ese community case. Ia, ina ua tupu loari e tulanga lea ua whaasol mai lava. Lea ua wa aia tāta le leo lea lofa o lea tua e uia ina iei le whaama. Ia maa vea se numera to e titol tātou atunu ona olo o iai lava. Maa fua anga tala whea ngai ona olo o iai nisi o ngase olo o hawhia ai ia tangata ia ua tātou o tau sila fia matatou I lo fui. So ngā li I matama I tai papoto fo mai. Ia a whai e eiso ngase tu mau per ka nesa mai fatum tulang whapena. Ia a toi whaopopo te Markoviti. E ono la matia alo soifua I tulanga lea. Ia o le tulanga na e au na malama I le tātou atunu I nei. A o le tulanga I leo te lenga Savea pe ono o tau atu. Ia ono o aluanga luenga masani. Ngā luenga masani o so uma. Le foi ia fa solo ale fa nga awala olo lena e fesilingia ni. Yo I nei le ai luanga luenga na itama I lasto na nei anga ia tu le malai va lele fa solo mai ol tua o mama lua.
ia ele o mano lo fo ia lu fa tasi ala fa ia wala male EPC alwat fa tasi male au fai vai malo ina ia mafaio na stifi le paipa ia sifi le pomoli ia alwat awane ia le tulang fa le poloka o le tulang la le mato tilo ia o le fa ta tia mua la vai tele fo ia ina ia mafaio na awane ia le vai to ai lungo le awal tele pa o se tūlanga matangofia le nā ma se whaamoe tupu pēa i o tātou loto pe atilitilo iai. Mai teimel COVID ai olo iai ale anganga ati ae ma tau mawhai o se tātou atunu ui so o se mea ina ia maua e tātou tangata uma ia mea olo umana o mia pēa mō so i fuanga wa so uma Savea. Nā lo whaafitai. Ia au te watu ea ui ale whaabalo pe o le whaafonga mai o ma tala no foi ma whaasoa ma le fionga le Winstar. Ia, o le tō whālawa le nā o lo o whaia le malo. E tau wala atu lai whautuanga o lo watu i le New York. Ia, whapea fo i la tau o le soifua maloloina, ma le fionga fo le Winstar o le soifua maloloina. Ia, o le olo o muri ta i e lava ma solo ai whainga ale malo. A wa o le so maina. Valu se lau, valu afe lima se lau, fast food valu cases i New Zealand eh. Ia wa sisila to titiatu sama ma tātou ia pia. A o le to tele ala o cases o lo oilunga i au kilani nei. Ia lea o se e lava fo i au kilani. Ia ma New Zealand atoa e ola whatasi ma le fomai. To live and coexist with the virus. Ina ia aua ne i aftafi e sea le sa alutonga. Ma le atu o loto tangata. I le whaatino ina everyday life routine ni me masani ai. Ia me se foi o le vai se foi wa le sa malolo nei a onga e to e te tala ai ia onga al whanau. So na pau ala na o le vanga o le o te tala ina le teimile nei o a onga al whanau o le sa o le na? Ia, na pau na al vaenga le o te tala ina le teimile nei le tātou atunu ua onga al whanau e foi le tūlanga foi le o lo o sanga tonu le lava le tonu o le tātou malo i le tūlanga foi le i mai ai atu i o isi o wasenga o tausanga o whanau la iti tai pe o le lima futasi leo lo te le lava le pasene o le tātou atunu i whanau e le i mai au na whai la tau tui umai lua o isi lawa ta itasi ia o isi foi e le i whai lava se tui ai o le tūlanga na lo wha marusia mai pia ina ia wha pena na nga ia tu mātua tu ina tu sa whanga solo mai anga alwenga le nā tanga alwenga se i whamalolo ina ia onga tumutu mua o ngatulanga lua o le tui nā tu whanau na i lalo i tausanga i nei ma whai o na tui ai o te iloa le ai eisa suinga ia pele ai fo i petu maula vale metasi pe a wha pe au mai se whasisilanga loa ia le fionga le tamai tai pāri mia ia le vai asa fo wai e lua ai vai aso ia o te iloa o le tulanga na i lesi whasisilanga lumana ia o na mwhaile o na ma ua pe tala onga pele ai pe ona e ta ua le tulanga ile saul tonga le pe ona tatala no ai pe Savea o tulanga le leilia diela ya wa ye foi fa na ufa no foi se ai o la vetono ainga ina ua ma mai fa no foi se mo tolu le faso se pele fa ka mai na lang le mele o le ma fa o le tamiti wa foi loka ele mfaiona fewa e la tama na mai le covid tina test positive sfulu ona tausanga ne matua Savea ta mon ma wato lan tala le na fai mai e se le meanga ka o ye e se aso wa au mai fa fa tu fa fole la se ia maua se e le lei ma se tilo mai le la lange wa pe le sa loka i tonu potu ma tu lang fa pena i fa na foi se ai le o te lenga la vaia o le tulanga na le tofa al tatou malo ma le latou kalami ia le ai lango e le tatou atunu ia ono o solonga manuia lava tau mawhainga uma e tau mwhai ia fo ia tūlanga o ngaongo a fianga o le nei fo i whaama. Malo, whaafitai tini lava i lau whionga le whalitua, ia ma le tau tala ina fo i o tūlanga o le whaama i e man whaalotu tele, whaamalo si au i le lalolangi atoa. O lo o sila atu, ia mawawa i atu i o latu ainga i sa. Mo o le popole, por vale le mo la kua le ropo kai au ka ngu le ka mo ala vale le fole le amiesa australia mangi sila va ko fola au bolo da sila i mena tupu le aso na fina ua to usu ia le fono o ale na fa malo lo mai le aso lo e tu watu nai te mi fo ile
e whai tau ai ia sui o le mauta ma le whono usu. Nei e mauso la tau mana maanga I tū la whono ma pepa ale pāre mene ia na whaasau. So le matau tia mea na amatai ia le tae au ma le tau fiofinga tau le soro whanua le tō ino tu le e pa wātu le whaafonga mai le tunu. Ia, e sa le lawalau sa unuanga Savea o le tūlanga whaile le peisa o lo fisisilingia fo I le aso lulu le na whai ele whono mua e le tātou atunu ia I tūlanga lawa ia e pei ona ta wai ia le fionga I le tai o le tuangai. E manino ia o le saunoanga le fionga I le whonga fitalai po le whonga o le whono I le sunga ia pali ia e pei whana ia whailoa ai I le mataha upua lea e mo ia o lea e mana ia whainese o whina unga le tuangai I le tūla whono tau wha ofia a le fionga whaumuina apo le tau wha le atinu. O le mea pito I tāua e leo se tūla whono fok e nā e whamanino mai fo ia e le atinu. Ia ole walewa ona tātia I ole tūla whono. Ia ona ole tūlanga whailelele au mai ai I te tonu al pāne mene mo le whaitawina ma le pāsia ina o nei suinga ia o lo o iai. I le tūla whono alea o male o leipa. Ia o le tūlanga le mata upu le pe una e tā ua Savea o tele o māua tonua e pe e mātango fia le saunoanga le fionga le whonga whitalai. Ia ona o le tūlanga whaile le ao ona awane I o iai se whaamala malamanga o se tala noanga. Ia male au ili ilinga o lea whai matapu se e tātou tālia le aso lua. E wa ai I le whai unga le whonga whitalai o tae ao po le o la songa fua. La songa fua le e wa whātanu ina le whionga le whonga whitalai tu ina atuai ia se tali mai I sui whai pule. Le o tā ua po o I sui whai pule e whaasa. E le o tā ua po I sui whai pule. Tu ina atuai se tali a sui whai pule o lo o tusi whaasea. Ia se tasi whai o sui whai pule tono mauta. Ia mo sa la tau tali tu sai tā upu ia o whaatula I mai le sui whai pule le malana whaasea. Ia a whaapero le maua la songa fua le tala lea. O le tali atua I la tau ia o lo o tusi whaasea nga ia le sui whai pule. Ia ona maua I loa la ia se fina ngalo le fionga le whongwhitala ia tu sai matula whono tu mau. O le pāle mene o Samoa. Tuina mai e loa le tae au le aso lua le la whaatatali e le tātou atunuu. Ia I se tali fo I o le mata upu. O lo manino le I foile le I amionga taupu lea matulanga whapena I tono le mauta o le mafuanga lea. Ia ai I tātou tali ani te ua tātou se sesa vea langa o lena au mai le fionga le saunoanga le fionga le whongwhitalai. Ia a whai fo la tātou tite o lina mea umalawa I mo mai le lana whai unga. Ia o se contempt of parliament. Pe ai sa o manatuma wa tātou soli ai le tā ua o le integrity o le pui ngā le nā le whongwhitalai. I o le mamalu o le parliament ne pui ai. Ia whapena fo la I tātou. Ma lo whaftai te maramulama le e tūlanga nā ma o tā ua fau umana o uina I le vaenga lea. Na pauare mea e anga I eisa o whaamtalanga. Honor o se parliamentary order through the speaker. It's a speaker's order. O lana polo inga lena au mai. A wane I talanoa ina le mata upu I tu tonu po o whafo atu. E leo whai lo ina fōi suafa e tō rua o whaipule lo o a ngati e le tusi whaasea. E leo whai ngoi na fōi le sui whaipule na whai le tusi le whaasea. A leo mai whafo o tu le epa marimoni I le talo le whailo inga matustala. O lea le sa o le melea. O lea la sa o le walana le sa o noi nei olo. A whai o whai se mea whapena ma whaalawi loi leo tustala ma tau o la swafa ma le ngō le tusi atu. O le contempt of parliament. O le ustai ma lea I tui I le whaatonunga male a polo inga le whangwhitalai. Tutusa le lei a le melea. Ma le contempt of court le na whai mana tō whai na maile I unga le whaamsinunga mawalunga. A watu aso e fitu e ina I a tāua o whai o le whaatonunga mai le whaaton sili mai le whaamsinu sili ma le whaamsinunga mawalunga.
Ai le whaia. A tu tusa le lei ala mea ia, e se la contempt of court lan mōria nei, male polo inga laua mai le whaamsinong ai lea fo le whongwhtalai. Sa lele la bala sa nonga Savea a fa le na o yele sa nonga la fionga le liminsta io me mana sa tupu nafi no mai elefono man tua mai alfono fululua ai na talo mai la ia le faile le press conference le ale albainga faile HRPP il taxi ma tau te o atu te ale taxi ele amata la vale le fontanga ya ilo ua manatu o se tustala e tuli il tato taimi a fai na tatou whea ngai e wha amata taimilia. E tau lavona atutu ai mai fo ilatou e amata tonu e iai ni isi o vaenga. E whianga i fo ilautu stala e moli mawina. Ia peita i te ane ale tasi ia ele i maua. Sauloma le whalinga wha mai o le whailautusi le la afio mai e wha atino ina le press conference. Ia o ina alo la le no tu muli e se mai e loa uia. Ona watele me watu wai. Au lena whaatali o le taitai o le itua ngai e whia ngai malau tu stala e whaamanino. Fo ini sam tau polo o. Nā lai o na wala au mai a wala tō fontanga. Ia, o te tō mule e sa mai lau. Ia, o wai atu ai lo le live. Ia, o whai mele tūlanga lea. Moni al saunoa ngā olo. Moni le lei lava al saunoa ngā olo. O te le whia o fo e whesilingia po ai na mua a ai na tatali mai. Ai o le tūlanga moni al na a whai wa au mai le saunoa ngā. Ma le polo a inga. Ale a fionga le whongwhitalai, le taualanta, le te amta upu le ai tonu, o whafo mai lava o le mauta whono. Ia, ai tatou tālia pia. O lo mata whai mamai mo mai e maalam le tula whono. E me se lava, le tatou ofisa o le whongwhitalai ma le pāni mene, ofisa le pāni mene o Samoa. La tau te sila fia le leile tūlanga lea Savea. Ia, ai... Lo wana manatu i le mataupu lea e tawana tālia pia se ia o mai lea sa lua i se tala. Ia o na tātou ta tala lola ia lea. Malo. E wale tūlanga e umangi fo nisi tūlanga contempt of court or contempt of parliament. Ia le fo i taianga i mai nisi mea. Ia wātiri ia i le matautia o le talatala ngā tulawa o le nei fo i mataupu. Ia i tua ma whaalau tele atu. Ia ma tele ia taimi mau. Ia. Ai o le tūlanga nana i sabe au te le whasia sa o le alau sa noanga o tūlanga nana i nafi. Malo, whaaftai. I le whingaro whaalia fo i lea mataupu. A wā o le mea o te ofo i te le lau whaita watu sesi o newspaper i Samoa. Lea o lafo i le upu mata ngā lea masalopo o sesi o lawari ia to o lua i le whelo i ngā nafi. Ma tupu la tusi le newspaper lea. Olo whaatau ai whai mai i le uwha pertania o le stupid. Ia, e tu lau a le whaafonga. I tau langi fo i ma le mamalu le whionga i le whongwhitalai ma le nufo le mauta. O matua i o uofu i nei tala. A whaiva pe nei le mi ngau. I le whionga le whongwhitalai. Ia, la ta oto i panga le nā. Le ngau lewa e... sau noa ia i le tūlanga lea tā te maramalama lea i se i au ria e reo koe whaikala ka me kewe koe lua sleep koe lua sleep ka ko whalongolongo fo ila ia lea po o lea mea la o ia le tūlanga na mai o te lo foi e lena sau noa ia le whionga le minsta ai longa e toi whaia se komisu e sui whaapare mene fo i lele o winga tau aloa mami onga tau aloa ma le whaamaoni a wā o lea ua lava le unga le whaamsinonga ma ua lunga lea tunu e peisi ai ia se te whai unga le whongwhitalai whaatasi ai ma se recommendation po o se whautuanga ma se tua lalo mai le whaamsinu city ala ta se e se le vaenga lea le regional seasonal scheme a workers scheme po le RSE e matau tia me eu te whalongolongo tune i wa o tula whanona o lena watu toe a lauliriwina ma teu ma toe tau whaofi le aso nafi. O le tula whono e pui ai la ia te tau ma le saunga le mua tangata whainga ruenga whaatasi foi ma la ia tau a le tangata e pū lea le company. O leo te wawa e tunei, so le ane matua matau tia lava. Whai wa fa fonga il sa no ngal min stan nafi e le vasun tene
E ai te mai tai na mai i nā maina, e ufi o lātou mai tanga, whaata mai tai po le mai tō tu rou le whaafonga le tunu. A o isi te mai tai leo o taunu mai i nei, ma ngā lulue ai. E se fulu valu i lātou o maua i le mai tanga. Pepe fau, longa winga, wa ko le kau ngā apu, ma le kau ngā pea, ma le kau ngā kiwi. Ai fai le kau ngā pepe. Ia ma le fai ngā pepe, le ngā fai tu rou, wha whoma i rea tunu. Pe e maali e fai le i laka wha longo a kui bengi. O lona winga, o se matua i tūlanga tala whea ngai le leilava. Le toe au talu a toa. Awane i wha balo loa, fo le pa na tau wha tele ngese, o leo mai i whafo, ai se i fofo le mea lea, o le sa o lea. Ia, sa nei lava, wa o le tūlanga fo i lele lena ma nai a leo so i wa alele Savea. Wai lei mani ia mea na ali mai i lunga le taimi na oso i lunga le wa alele ma nga ia tuloi, ia tunu e mamao awa ia ngā wenga ia whawa i taimi. Lea la, wa ali mai ei tūlanga nei, ia wa tau whai mana matanga wenga man min style tau mawhainga. Tu atu lo lea ia lea, i kone karate. Ele o manino ai tangata i tūlanga umo la tau kon karate. Tu atu i tūlanga e screen ele tangata i nei a wale malanga e se atu. Ele o le lei fo i ona whaatino. Ele o iai isi tūlanga e tatau ona whaatino ai. O mea lana, ua tala whea unga ia le tō wha i le fionga le min stapol tō wha ia le atinu. Whātua i la i titi a se i tō e au talu umal tūlanga lea. Wale rena maa ua whaipua kalame le fionga le ta e o le tuanga ai. O lai au mai lona fina ngalo. Awal tau fiat po kalame wha awau pea. Ele o mwhai, ele o man na ol maa loi. E tau fiata o fiole. O lo man wia ai lo tata watunu o leo te lenga toa o le po kalame lo man wia ai nisi o ainga o le tata watunu. Ai o le tūlanga na le fimana o mia le maa lo na whaatino le temini. O kako ke o le sipa ai whaapea. Poi lele le tūlanga, poi lele le manino ia leo te tupu mai whawhita uli mai. A te tupu lo whawhita uli. Tau ona outla i kikia eka ko kilo po whene mesa wele a le mea lele mafua mai ele tūlanga lea. O le tūlanga la na i lau utile tilo. Malo i loa, le tal whiaunga le lei le tau wha al matanga wenga whapea whawhita tau malo. Se ia tau fila i titi e se ia tau whaangese la i titi. Nala nei na utala noa i le CEO o le matanga wenga le lemsi o rolan whamtalanga. Nala ona te tala atu wa aia na watu nei. Ona o malanga ia sa atu ua mai mo aperila. Whatulanga mai, wa umanga whai mea uma. I ole ako e cancel umanga saingi mea ma whai uma pepa ma mea uma e anga i toyo tatu tangata taia. Lea lana lai ona toi wha wau. Ai olo o ngā lulue le matanga luenga mal tato whai ngā malu. E tau whai le mea lea le tupu mai nei. Ia, se wa aile toa tele o tamaitai. O tele wha leanga toa se mea watu umawala loina i fo i enisi o tangatai le tu vai o tamaitai. Ai le tulanga lea ona o lena maua lea wanoa. Ia wa abatu fo i lea wanoa wa le wha o ngāli lei. O lea e wha nongo le si o lae alu e mai. Ia lae e halua. Ia o le tulanga la le lewa iai. Wa le matanga tau o le tata watunu. Ia wa matanga le lalolangi ato o le mea wa iai. Ioi. Wa leo se mea e la ititi. E o le tulanga la le na. E mafua mai uma. Ia la o tae au talu uma ia le fionga le liminsta ma lo la tau fo i matanga luenga. Se tilo po pea le tūlanga o lo o puai ia le process. Le whanga solonga lea o le mawhai o na screen le leo tatu tangata ina ni o atu. Awai ia i loa ia o te le fautua ina Samoa o le ai vivia o tātou atunu e whaintana upu. Ai o le tua lalo ia mauti noa le e tamaitai ma so sesi lawe malanga ese atu. Once ke alu ese lo ese ngaluenga whapea, mase wala awina whapea, o ele ampasa o Samoa ia tunu i whafu. Malia lava. O tua Samoa a toa ia tunu i whafu. Ia waila ili tūlanga lewa tātou ieni. Ia wa whai ma headline o isi newspaper ma isi whaasana launga ona lea. Lea ngai matau tia whai titilo mai isi atu nuu ia tātou i le tupu atua i o mea whapesa vea. Malo. Awai masani na whalongolongo atu. Isi taimi a le launga tu la epa e launga i a angawhiri. Whaatonu wholau i la ngono tangata i o le atu ua lo tātou tunu u.
e whai ma ampasa ma o e whai ma whateita inga lelei. O lea la e ma lau talitonunga, e otu i o sui a tō le wha vai lea na whau atu nei e whaatino ai ngā luenga i whafu. Wa le whaatino i nei lea mi o tonu, o mea la nei o issues ma social problems wa ia e mai ai, ma le pelepe a inga, la vevea ta vale, o lea wa ma i tangatu lesi tangata, o le ava malosi, o le whao o lima. Wa sila i mei vai, o le mea la le turai mai nei, o na toi fo i mai lea i Samoa. Whele li poti lao mea ia, ina ia mawhai o na sila ili minsta, ma sila ili matanga luenga. O le isu leo te tala noa tua i ia lau whionga le tumaitai. E le o se whawhita uli o tangata whainga luenga le si vaenga. A ole na nā ina o mea i e tutupu e tauna li potia e toi whai e se fuwhanga le malo. O lono winga, o tangata le whai le recruitment process. Tangata ia o lo lato whai a whaatale noanga maawa noa whainga luenga. O wheri mea, e lua ainga nofo le nuu e tas, e nofo whelatai, e o tai whaafia isi tangata le nā ainga, a o le whai apalai le matou ainga i lau whanau, ai o whaatolu o ai le o lau whanau, o lea le mea o sasi ai, e whai longa tangata le vaenga le tula whono ma whainga whaapea ito, a o tangata nei na i to tonu lavo le HPP, ma tilo i tu le epa malana whainga malo, e o mai le teimi nei lale le i whai e se whai unga le, ale malo fau, pia i sea wala in whaapea no, ma umi no whai whaapea me nei. Sa lele lava le saunoanga Savea o le tūlanga na le iai, tūlanga tonu na e whai whai o tangata whainga alwenga. O atu i nā, tui a koa skaili wa wa ai a koe, e se i a koe ngā whunga whale wa ai iai. Ma se malai wa a lele mangi moto wei ma mea uma i au wharoloa i kikilo, i sui lo ma skaiti. Le e a fua mai le tele o isi whawhita auli. O le tūlanga tonu ale nā le process leo te tā uai. Ia i la taula ia e ngā whatonu ma le tūlea, ia. O lea e pau ia i le pitola au whai lele o le lato whai o le mea tonu, ma whiriwhiri tonu, ma tilo uma i tūlanga ia, ia pewa wale o whai a whai la tau tiuti o maafua ai, ia maafua mai ai, ia tele o whawhita auli nei, ia lea la, e whiua e sa oele upu whai le Savea tātou, e na nā tama i moe lalo le tānoa, ai iyo a, iyo i. E whapea e le whamaoni nei ma whai tūlanga lea o le whai le masania i ma le vā whea loaloa i oe ma le isi a inga ma lou tau i ai. Ave ai nā tangata o atu o atu tupu mai whawhitau na e sila fia leila i lea e le whai a fua e le atua se mea whapena. Ioi, langa i le o amio tonu lau whiliwhilinga e le o amio tonu fo i lau ngalui. O le tele nā mta upu e tupu le tātou atunu. O le tūlanga whai nā le tele whawhitau le tau fiu nei le fasti na wata tono tau fufo. Nulanga fo ina le wa lewa ona sala falafa le maala ene a fiu ai lunga. Ma nai a sia na nofonof. Ia ona faya ia le o ia. Ma ela talatati ia te ia. Ia wale manatu wane. O le ava noa mo le atunu wa atoa. So o se Samoa. O le a le tūlanga e iai. O ila tauna ia lela wa fuayo na ave tatou faya onga. O tātou insinia, o tātou leo. Le maka upua ia male polkalami. I whito i tonu a mo nei tangata. Matuale aia se me mawesanga luenga i Samoa. O le mea nana i el polkalami mai lona amtanga. Ia e pei wa ai loa i le tūlanga whilele wa fo i mai nei tamaiti. Patau ta avale fai fale me ia tilo loa. O le tongi nei. I le vawe mawas tūlanga whapena. Le lai mafua le tūlanga le na matulole ia i la tau o au talua tūlanga lea ma ilo ina. Ia wale tonu la lato whatatau, o matau pu umana. O ka Savea se lawe lai fia ngai nei mali minsta, ma se ana matanga luenga tūlanga na. Ia, se sila lai, terms and references, o le no winga na whamtalanga, o le tula fono maona ai a inga, ia ma au lape, e tātitia ai le whaalaupe a whai e solia le vaenga na, a o a requirements, o a le taunu unga o se anga vaa o se tangata malona tausanga.
average age po le fulu a o lai a o onga a wori a min to mit o lai a onga ia ma le requirements na limited education I will matwale singa luanga because the scheme and the purpose of the scheme is for the unemployed a lela wa tilo today lo no winga a ona so pe fasi komi so o melia e mawole lei e ele so tanga le tangata whainga luenga le e le recruitment process i le ainga ma le ainga i o ina i lope ana wha o totongi po i se kupe ai sikiua i nale a wanoa e alwa ko e o ina whanga ko ruole o koe o mai koe ako ma le mea la le na o le o whawhio istangata a o le nei ai no nofo a ma vali ano ma wha ma manga i kai le sami vatu le whaafunga le tenu leanga e ti ngā ilo loto le melea I say, injustice, unfairness, discrimination, o upu manai whai iai, le a mi o tonu, le a lo lofa. Mana se whai ma se vai. Le alau whatu le i le fionga ia olo. E tau fuafua i sa uva ai iai. O mea ia le na whaatino me le New York, ma isi mea, va vai ese mai le mea na. E le o se vaenga o se whaarawilawe whaafua se ima ni whaamai mātu ia. O le vaenga lea o le porokalame lea, e te tau o nā rusa o lunga le minsta, wha sila mai le minsta, ia le tūranga e te tau o na toi ta otoi, the reassessment, re-evaluation, and the whole review process of the recruitment process. A sao? Yeah, sao leia la o fionga. Awala le tūranga na, o le upo e masa ninta whalonga i o whaifo i mase tau iai. Peo na e saunoa Savea tūlanga lea. E o whanoa ngā tele ale na al tonu ale le mata upu ia i le mea tauna anga i tonu iai i le matanga alwenga ma le minsta. O te iloa au ina e mawaifo i le toa whimali e o lai e wa ai tonu i le minsta matanga i e le tūlanga lea e tupu nei le whawhita auli. Ai a whai o le tau mawhai me le minsta i le isi tū vai a le i le isi vaenga i e kawilia whaapea wa milo whaapea. Ia ngā umange lola i le e whiwa i e kaumawha. Ia lai mi milo a whapea. Ia e le ia se mea masona taunu unga i le lei. Sa lele alau saunoanga. E lei au nā ngā i tonu tu atu tonu ale e ngā luenga ia i e patino tonu ai. Ia i nā fo i e maua il tatou to ofi maalie ma to ofi le mua i se tatou atu nuu. Masanga tonu ai. Ia walawa ia ngi mau mea pio pio se au kalela waparongo i mea pio pio. Ia matulanga ko lele e whai ale me e tangata ia manu ia ia. E le ma whau olo ia i lo tatou atu nuu lau tele, ia i tatou a inga. O lai matua le anga whai a me o stoi fua maola e ai. Le ai se alanga tupe e whalangolango atu iai. O le ngā luenga lea. E se wha mai moenga sili lea matele. Ti ngā foi le pele ina i mātua o latou whanau. E tu umai ai. E tu umai ai a watu. Ina ia maua se la vea i o le se fesosoani mo le ainga. Ai a whai o tūlanga lea e tolu atau sanga o whiu e apalai a la ana o le pula pula la ana o le oa o lesi mao mai fo i mai whaafia mao mai. E mātua le whetau i matala fia ngai sa o e lau saunoanga Savea. O le si vaenga tā ua tele le mele langa leo tūtila tunei e tele polo keti o atina e le atunu o lo whai i Samoa. A whailau le whainga le ne o le ua ova tu le valu afe tangata Samoa o le ngā lulue i New Zealand le si whaafe ngā lulue Australia le si whaafe. A lu watu le nā ai sau le si fiafe. O whē tua i nuu mawhio anga o i tu malo ma pūlenga ma malu ri mwhai pule. O ia tu ia teine i tina matama i tai i le nuu ma tina ene. O ia whaia. Whātua i fo i nao se walau te loa e sila o e whafonga i tala i sauronga ministerio. Mātou te sila vai ma vai pēr ma whaalongo longo i le tā pola kalame ma soose teimi. Langa e te le tā ua o lo momori e tu se tu alalo i mata upu ia. Ia. Wa e saunoa tonu ai le mea le na nga i mai le tatou le anga i me tatou whainga maloi i le atina e ngau o nuu mai tu malo e ala i tatou tupe fwai le whamatu mai Savea. Le tūlanga tonu ale na lea e sa ili mai le tatou malo tūlanga na wa fwai ati tilo la e pumo mo alwa i eles. Ati tilo le tupe le au mai 5 miliona le mea au mai le nuu. A le leina o na whaafoe le lei e le fio anga po le tu malo
ia tūlanga i tū malo nei e whamanuia ina. Ia, o te whai atu le aise se tawhi halu I whafu aise pa te tainga. A whapea nei le whai au mai o le atina e nuu e whaile whale whasimani. Whataula I o meat. A la tina e na le tū malo. Mai le tū a toa le nei e tau I whale la taisa vea. Le ai ma se mea whape ngā o kupu ai. Le ai ma se mea whape ngā o whale loa e supermarket la ia meo o e te alwatu au mai e lau meat. Ai le winga o lau tala. Whaile pa povia le awhioanga. Whasia manu, whaile pa moa. Au mai sa o a whaatau I te tonu I le whale meat le la whai. E anga I uma mai ale te lo isi tu malo I le atina. E na pa whai ngalwenga I whanau. Ai mai se la le tūlanga tā ua la lea. O le whai me le tātou malo. Le la ave uma e malo lo se lau whai whako. Anga le au whai la fumangu I whako whai a kungula. Le nā la. Ala whai tātou atunu. Ia o le tūlanga silin nā tāua o le whaonga ino le tupele, ia langa lai le o talitonua I si Savea le tupele, le o talitonua, na ia le whaalotolotolua, peitai, o le te le ia a tango le tūmalo e fua le ima whaile whatau lea, e manuia whana uma le tūmalo, ma maua ngā ruenga le tūlanga le pea le nei o na whakoe. Leanga fo o la e avea I a tala se te biu mai whaaloto vai le ngona o tangata. O le whatoa mai le whainga malo. O le sa ili mai tupe fesosani mea ia. Ai whaalongo tune I le talanoa ngā isi au vale ia. E misi a tangata I talanoa mai Australia wha mai. E alu e ngau. E le ai se tu malo e ngau sana ngā ruenga whai I le atina e le aise a. Langa o le apo umai I lima ma a ao le tu malo. Le alau te whaamoni a ilau saunanga. Le atina e lao le ano manufasi. Oi a le manuia ai. E mo lau mo le ano manufasi. Ai tau ngau fie le ano manufasi. Ai alu umatupe ale tu malo. I te tonu o le la tau na vatina a ua lava mas whaasopolia le tau mawhai. La ui maketi whafo. Ioi. La u mai le tau langa. Ioi. La ui maketi whafo na pau ale la tau me whai. Produce. And package al-alme fayele malo. Find markets outside of Samoa. International markets. Le lalo langi te le nadu globalize products and services I me so se mea. Upusa uana maina ile fe soso na tu bela. Ole tūlanga whailele pēa whaatatu I le taimine. I le tauan mā moele iai male mele iai. Le au mai wha. Ona te tilolona iai. The more we produce, or the less falling out the price at Tona. Absolutely. So, ioi, e whamanu ina, ma e to manga fo i eilu tātou atunu. Whatever te leona, tau ma whaile tātou ma lo le tātou wang whaile na nawatau. Ia pēlo awa se ia ku oi pēla kou ia hau whaikala se, whaikalia ia la kou ia polane me oi. Ai le tūlanga ia la tilo au ia, e ta wai e lo tai tu malo ma tilo e tulanga na e le isa ka mai ki ke kaun ko fa lo ingoa ile awar kelen fa le au nga solo le aso ta wona mi ngoi uma ile me le awala tulanga ta ua le o le fa mai ia wa kele fo fa lo sao la mai important mai ia kutsinga ai ata to fa siam produce tono tata watunu e la titilo na tawe fata wai mawal tata tupe ma fa na tata supplier company ma fa lo ai ton ma wa fa le yol seleni fa tupu tele nai vai ile ma nai o atina e fo ai ala fa se le ma fa ia fo kala le kasin milion ale pe o pele ele I lota manatu ele se mea tina e sa tunu a foi le o te fatu nei fa malusi au pule ngali me foi pule ma e o lava le recruitment process le lava to te vesi al manino I le fata o tonga al proclame le malo o I tu malo umo le na la tu palota ile fast la fo tu lava ia ile fa manuanga ale mfainga malo tau la mua mai o to te fono la o to foi pule o sui umana a le e foi masui o le to ono mai le fo I le HIPP mai le mana I le na mea I o tau iloa o le fo I reward ele malo I la tau sa la tau tu mai tua mo la tau au awa o la tonu ala ia ona ia le polo keti lea I tu malo ia na la tau le na sa no nei olo
Io e moni lava lo whaia le tūlanga lina a lea o whaasafua uma lava le whaamrianga I tūmalo uma lima sumaltase awhia I mai tūmalo na la tūlanglawina le HRPP mela lea le no whaia tu o tau le tau te o matala I le 1 miliona file mu whaatalitali Io ma e ono sai e iai le tai au e o tuai o le lua sala wawhenau avatu na ona tāpenanga o le meo le anu whale ia e whafo mai o le whaavae o le mea ai le o le teimea lua tuai lo ngā lulue le malo e whaatino le nā mea o le si mea o le au te whatua ni ma o le si ute fo I leo o tau ia whaipule o le si tu o le chapipi o e tufi tau whao a uma whaamrianga poloketi e mawai atina e le leimo I tu malo ia le tau te tumai ai o e tufi tau whao le avanoa le nā o lo tau tiute le nā ai le o lo tau tiute lo tau atu e whaaleanga le malo whaaleanga ma whaasele mutu ai avanoa e te tau o na mau e tangato le tu malo o la veo kou whika le malo fou inga ua kou ko kolo ma pipiri whaale le I whainga le malo fou kou ke whika ila I a lato watinai but it's not for you it's for the people that you represent e sa o maina Yeah, it's unfair le tūlanga leo le ita o le whaipule a nga I le malu. Ai misi ai le avanoa. Misi ai lo le avanoa. E manuia ai le lautele o le tūmalo. I whamanuianga I e sa mai. Ia ora tūwhitau whao lo le isi tūmalo o lo o. Ia I le mawhauwhaunga le leifo I le. E tau mawhai e wheso o ta ia tū mawhao ngā tau le whamanuianga lea. Ia e pula si tūmalo le ana olo le whaitala le whaiunga. O ye le ai ma se mea nga whinga malo nga mako maua. Nena. A le whautai, o le whautai whaipule. I lona nganga e te ena I le whamanuianga lea. O le tūlanga tonu ana le whautam whaia uia. I le tūlanga whailele. E le whapea ala I kiki nampa so komiti a le tua le HRPP a wale te whono ia. Ia isi o whaipule o le HRPP I tūma isi tūmano. Ona whapea ila ia lea. Ai ala pule a kanka le fasti le mele ai. Ole so tanga fatasti le. Tala no fatasi tina e. Ia mafai. Ona tino mai le fa moe fa manuia ina inga uma. Ole o al fa so al tato ma lo ina a inga wa e kari kongo Savea. E o mari ke mi a inga le ngofo fa vai fa ngale ngale fa ni ma apala ya ko. Kalo fa. Yoi. No yele le kisele o so vai. La ngale fono talo ile sa no ile fionga ia pule I mai savai. Ia I tangata o lona I tūmalo lai whapena. Mela lea ia la ia ona na o manau te ia a whai wale leise mea tātou tena no fuai whapena fo I whai pule o I tūmalo te tas. A me te le fia o fuai le nā taimi wa e tūla I mai ai. Ina ia o atu le whale leinga I lo uso tangata lai. E iai lava le tūlanga maolalo o le tamau a inga. Ina ia whapena o na whamanuia ina. Ai mai se la. I le tu whaatasinga leo I tūmalo. I le isa mea whaingalo sa whaiku au al makanga benga wa le wa whai esto ina leo tailana I le toi tārsanga mai. But ia whamare mole. Nā lao na tātou mawale miliona. Ina ua mālo le fast. Ona o le mātou tutua tu whaatasi. E lango ioi. Le tūlanga lea ina ia mawale tātou whamanuianga lea. Ai le whapela la maua mai. Mamako ai ai lola ia lea ai. Tātou e o whaatasi. Ina ia tina el tātou atunu. Amen. Awa o la tala tāua le la vatu nei. Ia mana tua le o tau whaipule. Tulou ia o tau taulangi. Ma o tau o te tai o le atunu o tau se ei. I le maonta le whautu ngā tangi. Ai e le o niua niu no tau o mai e tono le maota. O ua o tangata na o tau te e ma o tau tutu vai luai. Nau na uwha manatu atu. Tufi tau whao le manuia mō lo I tū malo. Ta tia la ia o whai lele wa sol. Wa se le vaa o le malo. Ai o ane. Whai le nā polo keti ma le nā vaenga tā ua o le atinae. Ina ia wha manuia ina lo I tū malo. E te lore me maua. E te toi fo I mai lo tofi whai mai lo I tū malo. Oko kai e ui ana sa iai vevesi le vao o le fast mo le HRPP. A o le whaipule HRPP le moni lo nā lofa I le I tu malo. E le I po pole po oile malo. Ai o mai e apo matu. Mai le tau au e tu lei le ngā luenga mali polo keti lea. Upu nā mai na tate tau bāwai le asole nei.
Ia, rapena foi sa langona Savea. Wa te ye tono le komiti o te le musa ta watu. O te ye tono le komiti. Ai ole tulanga ta wana ele o se tulanga fa le fa iso tato senga ma se vanu te le lo tato va. Le tulanga foi lele. Ia tato va ai le lumana Imanuia o Samoa. La lumana Imanuia. Ia au mai ilunga na yo tato tangata o lo fa pena ona le maua le tamau ainga mal fa manuyanga le. Ande wa mai el malu. Tato pulpulima fa tasi na ia mafai. Ona tato watina ea tato watunu o ea lai fa manuyanga ne yo poloketi nei. Ia fa unga tatau. Ia wa yei fo inu umafio anga. Ia watu mai tumalo watu afa mai. Amen me ngai ko inga fai au ko inga ole makwase ifanga ifiku fanga ko inga le ngufu mana ko tulo wele te upo abane ai le tulanga le na ifiku fanga lua sa pelu mal ko ipua Ia wa fai la ba to ina ia pe pula wa fia foi tau sanga fai le na fainga te tau na tiro tonu ia ila to anga ina ia fa nga tau le atina ele pe mena la ia na tunga le fina ngalo la uli Ioi, awana i vale tulima le tatou tupe. Na mai lola ia lea wa, ese le me wha anga ia tau mawhai lea tina ina ia mawhai ona launga tasia ma manuia se o tatou watunu. Savea? Ia, wa le sila vaenga muni mule leo te fia watu ai. O upu wha vaeos komiti. There has to be a constitution. A so se komiti wha vae la tu te whaia me lea. Pe ole wha vae ole malo Samoa. So se komiti fo i wha la puputonga tuma oti. What is the statement, vision statement? What is the purpose of this whole project? If I feel the tofi au tau sui, au su whono mau tau te whono tulang whapena, o ai a inga, o ai te tupe me whapena, ai fo le whapsenga ino me uma. So tula whono uma ia, e tā mau ai. E se sila fo le whaavaengi no so se pe o le skopa. E ia le whaavae o skopa la tau o le mafuanga na leo le whaamapopo. O se trust, o se whaalapu tonga whaatuatuaina, o ai iei tono le trust lea. O ia le whaamoe na whaatu o le trust lea. O whea te sue tupea nga iai. Lea le awala e whaatinoe. Mea umana e te tau, ona whao ngā i le teimi lea o le tāpenanga ma le luasa la wafele e silsila. E ei fo i tama whanau i tono i tumalo. E popoto tele i tūlanga na policy analyst o tangata la tū te mawhaifo ona la tilo whaatuina o tū la whono whaavaina o se trust ma tūlanga whapea e pui ai le tupe o le tau le leia o le ami o tonu whapea nā fhoi. Ia pupula le la. Transparency, accountability and good governance. Tu la fono le pafte tele lo fionga te mai tan fi fiele nganga le fo ta fa so mne me ta u lo tupu mai le tunu alo o yai ile fola le o le tau amatali o le atina mo lo so fua ya mo fo so fi ngala te ya tu le sapati ta ya ta filonga ile vai so fo ya ma yanga le leile tu ma fa fu lo so fu tu Paftai lo fionga Savea ia fa pena fo e whamanuianga le tue lau tō whamaua pēr. Ia awasio tātou atunu lo so i fua lau le ia wanga luenga o whianga iai. Ia fa pe fo i tātou le tio Samoa o lo o mai moa whafonga mai ia e pele o tō ia ma Savea. Le ala lea o le whaatuino nemu tā upu ia ma le nei fo i porkalame o Tanoa Ava le Radio Samoa. Le ia mawhai lava o na sila fia le tātou atunu tūlanga o lo tupu i Samoa nei. Ia whaftai fo il tātou le tio mo neiva yaso ai tatone manatu ta mai atasia i lo finangalo o le ata whailoa i le vai aso fau pe apu le alofa le atua tātou te aulia i a le asto nai o lumana. Ia ia molta minei, ia se yo wale whaila ufakau o le sasa mea, whaftai te le lava manuia le afiafi. Alo whatu mo e mala inga whasoifua ia. Ia le nā Samoa, talanoanga fo i mala tua whine ia maina vai, ia manuia te le lava le sapati, ia fa pe fo i ta pedanga mo le aso a taiao ala tatu o vai foi uma le peselea ia fo i mailoa ia fa le tatu lotu ia mausul ka ko pese ka ko ma vai so ia sai Frank Sola fa mai aluia na alu se i toi tau fono lo fatu male pelepe uma ia finga
Nei whainga tawa o wiai, o leo langa nei lango nei lo uvai vai. Sawia o e sunga ta umai, po o ita ea o le wha apo ngai sawia o inalu, se ito e tau fono fono lo ufatu. Si ala e sawia ule a ta wha amavae, awane inga lolo walo falea sa fai mao solo vai. La foa inile anga saia ne ise maa ma faa mango toi foa nei le moa na luma ave nile lei fa ata fea o ni o umasei. I maunga e mafuli mai se itanumi ai. Nei whaina tawa o iai, o leo langa nei lango nei lo uvai vai. Sawia o e sunga ta umai, po o ita ea o le wha apo ngai sawia o inalu, se ito e tau fono fono lo ufatu. I maunga e mafuli mai, se itanumi ai. Nei whaina tawa o iai, o leo langa nei lango nei lo uvai vai. Sawia o e sunga ta umai, po o ita ea o le wha apo ngai sawia o inalu, se ito e tau fono fono lo ufatu. Sawia o inalu, se ito e tau fono fono lo ufatu. Sawia o inalu, se ito e tau. Lena, ese le mbanda yo upole na pese sawia o inalu. Also ya Frank Saya Sola. Ya, e whatalo whatu e fo i a te oele nei fo i a wahuli. Ia ma whamalo atu i ngā ruenga le lei o lo tau whina wai. O le whatalo whai le te maita i a punipuao, whapea fo i le fionga le alo li i a ngalmalmana te nari. Lo momoli atu o lalo whaanga i lau fionga le Minstar. Lau fionga olo fiti wa ai. Ya, ma mo onga le leimo lau fionga. Ya, pe a toi taliu le uto. Ia ma toi fo i lo tātou tunu i se teimi o mua. E le so whanau o le ta mamatua le o te wawai atu nei i ai. O le aso soifua o le ta mamatua i a le tū tau nuu la wano. O le aso le nei na whai e le tua tātou te oli mo fia i ai. O le aso fo i le nei mātou te whaafta i ai i le tua. Ia ono ua uria mai oe le mātou ta mapele le tū tau nuu la wano. Le fitu se fulma le ono tau sango lo soifua. Vi ia le te mai lona. Anga le lei, ia, ua toi au lia mai ei nei aso. Ma le nei tau sanga. Dad, pule alofa le tua, ia toi whaapopo mai nisi aso se tele mo oe, tātou te mafutai. We love you always from Ra Felice. Ma le whanau i nei pakuranga, whapea fo i sani ma le Aleka i Christchurch. O whaalangi ma na wai i Hastings, o taunuu ma wiki mai Palmerston North, ia whapea fo i Uncle Tuye Fukea. Male whanau mai Ponsonby, ia ma siau pele ia o Tila. Manuia tele li ilo wa suifua ta mamatua.
O le si aso whanau lea. Ia. Lasa whanau mō sio tua fine lea. Wa tasile nei tangata na inu mai lava sa ngase le telo tausanga. Ia lea wau lia mailo na fitus fulu tausanga ina ua ia maua ina le vai o le ola. Patalo fatu Olive, ia tele le atoanga le fitus fulu tausanga. Ia maua le ia e Olive. I le whātausanga ua tuana i talu na taunu mai le vai. Ia sa tele ngase Samoa. Lea ua ato le fitus fulu tausanga o lona soifua i le so. Ia manuia lava lo wa soifua Olive, wheloa e Stamy, ia alo whātua i Savea male Tanoa Ava male tātou porklame. Ia whapea fui alo whaanga mai lo wali i malau whanau. O lo auto mafuta i nā. I Coronation Street i Paptoetoi. Ia alo whakoe fui makimu ngai luma mai. Lisi sainga ngawa ingo i le vai ingo i ngā. Na tātou wo o mai lea i le tau walunga nei aso. Sila le le. Whātau sanga talo na tau no mai. E o isi vai o mai matoi o, isi mau kua ngā vai esese, ale vai whale natura. Io, e leise wha pisinisi e whaiai. Ia, o mea na maua matoto i lau whanua, matua pā o le ainga o Jerusalema, maisara e levo o kui Samoa, le ano le nā. Ia, maua ilo malos. Ia whatasi ai. Na isi ngase tele, toto bawalunga, ngase o le fatu, ngase o le sela, whapena fo i le kama o stumpa po o le kama fole o le ngungu, ma le arthritis, gout. Ia le leitele mo le tulanga o le maisuka, whapea le toi wha le leia atoa o tō tonga le o whae, le ta o le kidney and liver. Damaged liver and kidneys, le na o le tali mo oe, o le vai o le ola. Ta pena le ainga o Savea mo le tele o tausanga. Vai le numero telefoni o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Tango e tusi wha le leile numero le nai te tapa, i eise aso e wala au mai i a tea. Na walwakula ia lea, whatalo fatu le tina, Mrs. Wilson i Church Street i Onehanga. Whaftei tina, ia, mo le lango ina fo ia tasile tina tele ngase alale me o yai o fa manduia ia le tua ina o malana moni mau na ina o papai i le vai o le ola le vai ola le na le me alofa le tua sa ngausi mai i lau la au me fa le na tua me umba o lo tasi lo i fa fitu iva lo fitu ia o le tatu fa le lo le nai Yo tara, anga ifo iai o tau i nai le tu i saute, numero sfulma le tolu, Lappington Road i Otara, sfulma le tolu, Lappington Road i Otara, iai le fionga le saoli, i po le li fo i o ainga, fionga e atuala, tawa, tau pau tino peka, ma peka, ia malakama o tino lai titi, o i nā tu te anga iai. Ia, alo fatu li i lau fionga le saoli, i mal feltua, ma le ainga li, ma le do falo, ia whapea fo le tātu tina ia me tita, ia me se fo i lau fionga le matua whaiva. Tulo wena, ma reko palea, ma le fionga le feltua, me na i taua, muli anga tele, Stella, ma lol se fo manuia, whapea fo le malu lau tau whale lua. Le si tātou whale loa, le nā wata oto i numera Luas Fuma le Lua, Templeton Place, i Manurewa. Luas Fuma le Lua, Templeton Place, i Manurewa. Glendon, o le tuafine ia Nive Malia, ia whapefo i o sia, ma le tumaita i o Maretta. 22 Templeton Place, i Glendon, i Manurewa. Anga i le tu i Sifo, le o tau si sila mai. O le ofu le mala e le ufa au le te isi ia ue ke fala au le kele e la otua fine ia fa animo e ova pia fo i le uso ia fa saumba tu mai tai Lisa's Fashion i le numero tasi pa tolu lua fa o i tasi pa tolu fa lua e le mawhainga misi e ki oe e tasi alova ai Lumar Shopping Centre a Henderson, e vai lola ele mauta te lea na tiwata o lo o iai i nā ia le matango fia o la e o tane le tu paoli i pule tasi mo te maitai va pefo le whanau
Ia fe nga fe fa le so ofu kule ko Savea. Mo foi malau discount mo ina lau fung vai. Le vai o le ola ina. Ia, le pe mo discount e se lu kala mo so ofu ma ngai fo le su i mai na. Tatu se tu le loi kale stete le faloloa o le mai tautua Samoa shop. Le sunga asua. Ia va pe fo le faltua ya fina. Ia male au whenga ruenga. Ia male si o whongo Samoa lo lato langlango ina le na fo i faloloa tele e le numero sfuma le wha McCarthy Street i Hunhei Christchurch. O le ai o Keriso. Anga i na. Ia ai wane ngana. Le ale kele o le mau wha ama i mara ngase leo mai nei. Kou tau sisile me whanu. Le vai avoka le nale. Au ngā tele mo so o se whale tonu i tonu o tō tonga le tino. Ia whapena fo i le tūlanga le toto maulunga. Ia e soi fua manuia. E le sisio milionge ai au tō sila i ai. Se me sili ona whawhia loto i a teo. O lo toi awhi atu. Mai o le au ngā fo i leo le tāua o le tātou wheilo. Teimi uma. Tō tele tinamu te mai ta ina o le whaarongolongo mai ma. Ala mele a o manawa i yaso umo le vai aso. Ia o te maua lava le awa noa. O te fia. O te o atu. Tā whaatalofa ma tā tala noa ma wheilo ai foi. Ia ma momoli atu le vai. Lau fionga. Mo i la tōna. Asi bang nai la tō le nofo lata i le le. Ia tātou whale o loa na. Mo le tuaile ngang whaaftai. Ngang whaamalo. Mo le whaamrianga le tua mo auto uma. Ainga woma e masani. Ia mai la tau tau ma mafa. I le vai o le ola. Ia ma wailo tau soifua. Ia whakia. Le ngang whaaftai le na. Nei te ua pa u si vanga e tau. Ia o le si lola lea. Talo fatu le tātou. I lo tātou nuoli i nai Avondale. Le sunga. Ia po le fitalinga fo ia lata i moenga. Felice mal faltua. Po le tausi fo ia toe. Bali no whaalo malai ngā li. Ia mese fo i o tō umalava a pulu. A stone cold maa. Ia o le atinganga. Ma le tō tele o tātou uso i masani. O tātou mafutai fo ima. Tātou sua i kai sua i uka ma sua i le loma sua i au kafa. Tālo whātulu tātou por kalame whapena fo i ma le tātou a inga. Le tātou nuu fo i le tulimanu i Neulen. I le uftelenga whautangi a kitiona pala e sina. Ia ma le toa tele. Huso mātutua le alali whapea fo i le sunga ia Eddie Gabriel. Malo atu, ia mre tō tele o tō uma, i o kamau lava vale i o Oscar ma, wapea fōi o lungia, talo whātu i le uso, i a le niu, sila, ia ma le mamalu o le tātou mawhitanga. O nei ngalo, ia, tā pena le leile tātou tau mawhitanga, ai maise fōi o le tātou whale inga le nā. Mo le... Whailonga ino le ono sfultau sanga talo na tūtou tasi le tātou malo Samoa. I le aso ono o le masina o Iuni. I tua o le mauta Samoa. Waku e mara sais tū ngā. Ia fo i le nae. Si i tau ma mawhai ia. Ia e whakausole i ai fua le mea. Hone ngale atu e la sono na masina o Iuni. La tumu fo le mbalu le atu o le sisi ino le fu o le tanga vai o le sa o le tonga o Samoa. Le whailonga ino lo na ono sifuru tau sanga le tātou komiti whamolmole o tāpena ngase i to e whailo mai ia le teimi o le tātou whono le aso te aupo le fiafia la nei. Ai maise o tātou wa o ngā pese o le pese au tū o le sisi ngā fu o le nei tau sanga. O ste mo leo ua. O tātou se e ai e tusi se pese whaapitoa. O le laulau siva. Ia malevi o le nei fui tau sanga. O le onos fui tau sanga. O le tātou malo. Ia ona tau alunga lole le kako wa mio ngangi. Whewha iu vai ngangi. Ia pe sau i kao i le.
So via tatio ile e whai ka kou vai. Ile lango ina si o mātou. Tama i aula kapi, tama o le mau i oe. E whewhaire tātou le whaina nei. I lea. I di mamaua, si o mātou Fifia Night Club. I Papa Toi Toi. Lea. O si o mātou au whatau wa au le la toi. A matana tāma mo e tama. O le au ala kapi a tama o le mau. Ia, ma lo whaftai leo fionga tuinga mala. Ia, ma leanga le leifo. I wha ma popo le au le tātou au. O mei whika ko vai i e rao le se furu tā la lava. Mo foi ma le sapa. O le social nā tātou o luka pi a tō lava ria. Tātou whiloa ia i le fiafia nā nei. I nā i Papa Toi Toi e tuai. E Papa Toi Toi. Ia, i le Fia Night Club. Sunga pa uli sa nele malato fu eu fenga runga anga leaf wai le fief na nei o I le wa umatoya wa lei masisia fasilanga posis fasilungo toy ya ai matu fambalo mal faftai tapo inga man mau fo ia le fionga le swafa le malu le mamea faiva mal faltoia me sepa ila loi kala stete fa talo fatul dato por clame malol se fo mnuia va pena fo ile tina ya tongia ya po ole fionga fo le totoli ya tofilau upu I mangele ya ma suto fo I ainga ya maise le to tele o nai te mam tina matu o lo whafonga mai. I mauta malawa, mauta ngasi ma whale o tangata matua le mwhainu whangaruina o tau, ia anga le leile atua. Leo whangaruanga te tofi, maruia tele le launga ma le tāpenanga mo le aso a tai au, ia mana le upu fola, pena fo I nai ia au, uo me ta mawhai whi au malolo manu malo. Hatalo fatu, ma wha manuia atu fo I le nei e fiafi, ia awana I ngalo le porkalame o le Coco Samoa Youth Show, le ftilenga su manu Simon Matawhai. O le a muli mai I le afiafi nei, pia mai o le porkalame nei Savea. O te, ia so loko se pese kaku ke tau mawai. Ia le lei. Ui. Tulo. La tātou e tāle pese lea. O le pese a Lionel Richie, na toe whelu I rai, ma whelu I ma toe whaialawa, ma toe pueina e Savea, I nai tausanga watuana I atu. Tātou tau mawai ai. It's called Penny Lover. Ladies and gentlemen, I leave you with one of the covers of Lionel Richie that I reproduced and re-recorded a few years back. Here it is. Thank you so much for being with me. Enjoy this song. Soifo. Pretty lover, don't walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Can't you see, girl, my heart's beating for. You're the only girl that I adore. The first time I saw you, oh, you look so fine. And I had a feeling one day you'll be mine. Honey, you came along and captured my heart. Now my love is somewhere lost in your kiss. When I'm all alone, it's you that I miss. Girl, a love like yours is hard to resist. Oh, 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 oh.
need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more can I do? I've spent all of my life in search of your love. Now there's one more thing I'd like to say. Don't you ever take your sweet love away. Girl, I'll do anything, just please stay. Oh, oh, oh. I don't understand it. Oh, what's coming over me? But I'm not gonna worry, no, not anymore. 'Cause when a man's in love, he's only got one story. That's why my love is somewhere lost in your kiss. When I'm lost and alone, it's you that I miss. With a love like yours, it's hard to resist. Whoa, 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 whoa. If you are new to New Zealand and you feel you are being mistreated at work, Employment New Zealand can help you. No employment contracts, long hours with no breaks are against the law. Everyone has rights and you are important. You can call us and we can support you. Everything you tell us is confidential. Call us on 0800 200 088 or visit employment.govt.nz/migrant exploitation. Pui pui oe malau ainga mai le flu le nei tau malulu. A whai o oi o se tangata Pasifika, ma ua silia ma le 5 tau sanga o lo soifua, o lona winga e le aise tutongi o lo tui pui pui o le flu. Tala noa I lau fō mai, po se whale tala vai, pe wala au le o walu se lau, ono tasi ono. With COVID-19 in the community, it's even more important to protect the ones you love, so they can keep doing what they love. It's important to know that if your tamariki aren't yet immunised and they get COVID-19, they'll need to wait 3 months before they can get vaccinated. If you have questions, we're here to help you get the answers you need. Call 0800 282926 to chat with someone who can